sadi ko tooli kala inde mum yettore mum. Samedi le 28 mars 2026, 20h passées de 34 minutes en temps universel. Bonjour, bonsoir, bonne arrivée. Kala ka wontiri ara ɗo weltana ɗon jarna ɗon andana ɗon anditana ko ngakoto Muktar. Andinen non lewru maayo ndu ɗon ɗo février e ndu wondo e mayde ɗo ko hande ɗo ɗate majje seedata. har ya hande ɗo lebbi ɗin ɗiɗi non ko ɗi gotum. Ɗon anditi nde nyande ka live mi andi noon waɗa e nder hitande. Annatan dan yaren Fuuta mi andina en ɗo ko kala waɗɗo commentaire ka page FRAPP tawgol ngol ko Front républicain pour des actions patriotiques ko ɗum woni inde mojoɓere meɗen nden. Mi hiwrito ɗo kala on hiwriɗo, mi hiwro kala on wonɗo hewtude ɗo. Voilà, tanti Binta Kolon on hewti sur la bonne page. Merci beaucoup. Parce que mi yey wonde on commenti ka tola tengela to mi hara mi yaali. Ko simɗo waɗoyde review on mi yiya noon mi tawari on commenti. Mi lando on ɗo on wawno wadde jeegoje ɗen kan wawalɗe taw waɗugol. Si tawi on wawno wadde ara yettude Allah, so wawali waɗugol en toriki Allah yo Allah newno wawo en waɗoyde e hore jam. Kala natuɗo aray no werna. Ya fe kenenti mi lando on kadi ɗimmu kon ɗum wonno téléphone mo attino ɗon heɓude, téléphone portable ko inete kon cellulaire. Téléphone hombo atti ɗon heɓude ko hitande honde heɓuno ɗon on. Kon ɗum kadi wonno opérateur jo mo wonno ɗon gollitirde o. Landito landal ngal ko téléphone cellulaire, inalde portable parce que hari on tuma ko cellulaire ɗi wiyete no, ko cellulaire hombo atti ɗon heɓude marque on. Ko compagnie de téléphonie hombo wonno ɗon gollirde ɓay on heɓimo, ko hitande honde kadi ɗum waɗuno. Hajja Kadiatou Ba inni Nokia combien 5110 3310 ko hombo e téléphone ji ɗin attino ɗum heɓude. Ɗo andi ɗo ancien ɓe ɓurɓe ɓen ɗo ko Nokia innata, même si en heɓay ɗo Motorola, en heɓay Alcatel, anda simɓe ɓen no andi ɗum, en heɓay kadi marque ji buyi Samsung. Voilà, John Coco inni moi c'est Nokia 1010 kon ɗi woni ɗin ɗon, hari mi anda ɗin ɗon few 1010 ko hande go mi ani inde ɗin ɗon. Pour moi c'était Motorola en 2008, dinguirayi yette bari bona wi ɗum. Ba mo Samba inni on waɗay fou e nder ma goto, on waɗay e nder phrase goto parce que mi yiɗo Hajja Kadiatou Ba inni Orange ɗo haray on waɗay e nder jababuye goto. Mon premier téléphone c'était Nokia 3310 par exemple, on Ablaye Bari woni e wirde ɗo. Mon réseau c'était Sotelgui et c'était en telle année. Waɗon ɗum ɗon. Si tawi kadi ko fewndo Areba yon ko Areba. Kala ko waɗa ton haray on waɗay e nder phrase goto. No wodi kom landani on ɗum ɗo kono taw hawju. Wodi kom landani. Amadou Sadio Diallo inni Motorola. John Coco wi 1110, ok 1110 nano windirɗon ɗon awa 1110 windirto. 1110 ko 1110 mi anda ɗin ɗon kono mi ɗaɓɓitay. Ibrahima Ba from Sierra Leone inni my first
honto commentaire woni o majjiɗo. I'm trying to retrieve your comment so I can read it for the public. Okay, honto commentaire. I can't find it anymore. Where is it gone? Okay, Ibrahim Sawa, I want you to comment. Okay, my first WhatsApp was Nokia X2. But you're talking about your WhatsApp. You're not talking about your ordinary number. What was your first phone? Ka on ton sarlon ko WhatsApp ino ton ay téléphone jini. Anyway, mon premier téléphone est de Motorola. Mon réseau Sotelgi. Ok. Mohamed GD ko dum wi mi andi ko Sotelgi be fala windude. Nokia 3310 Sotelgi 2000. Ousmane Bari Ousmane Elage ko dum be wi. Foutanke Jeyal wi Nokia 5110, voilà comme une société 5110. Honto commentaire ma da woni mi yitito e makko. Les commentaires montent tellement vite, tellement vite. Contre Foutanke Jeyal commentaire ma da onani mi hayni ke mo do mais o majjitire ke lan few mi nanen do commentaire on ka winduda 5110 ka effacimo. Ok, je l'ai ici, Nokia 5110 Motorola, Clapet, tout ça 2006. Donc, on a eu 2 téléphones, mais comme on opérateur madon, j'imagine qu'au Sénégal, on a un tout. Mamadou Souaibou, ya Souaibou Bari inni, Motorola, opérateur Sotelgi, les cartes de recharge étaient à 15 000, effectivement. Voilà un très bon détail. Un détail, moi, dis donc, c'est le détail. Mi pengado, message Macron. Mais je suis tellement message ça monte tellement vite que ay message makko mutiri là message mo onto ya soy boni message makko ok dara do si wawe mo ñoƴude ok mi pengido message makko ça c'est les anciens quand je me veni parce que non seulement o andi ni carte de recharge ko 15 000 c'est à la 15 000 ay bata carte de recharge ada yeno goɗɗo eno yalta ɗaɓɓa yimɓe jogiiɓe semmeji na bon addi ɗo ndaare no soodire ndo cartois ɓe sooda hande kadi o yaada e téléphone wara ko magol habbinde meɗen sarti ɗo cartois kono kaari no yaltide téléphone o tuma warti o ɓeeɓano ɓe noddira yi kadi tanti binta kadi waɗi ɗo commentaire kono konto commentaire tanti binta woni en attendant yon arde no wodi comme landori barkere pellal waɗi jaleɗe ɗo mais je comprends pas. Alpha Omar Ba inni modi Alpha Omar Ba mi sikki ɓe ɗo ko Libéria am sikki ɓe woni ɓe wi Nokia 110 opérateur Utel Luanda Angola 2005. Wow jaka noon ɓeɗo neeɓi kamɓe kadi kaɓe fuɗɗi gollede téléphone noon et en plus de ça Luanda ɓeɗo yaltino neeɓi yaltino law. Tanti Binta inni Ericsson en 1997 j'étais avec Spastel. Ok, Spastel jiɗi ngari ko 5 Spastel jiɗi ngari ko 63 sinami fawi har Spastel code o ngari ko 63. Tanti Binta corrigé la non simi falji hari pardon Intercell wonno 63 Spastel ko 62 excusez-moi Spastel ari ko 62 feƴƴatano ari koya hari siya réseau on ko a hewta cimenterie ha koya mi sikki si feƴƴi koya hande kadi téléphone ma on feƴƴata donc haray tanti Binta wallitelan ɗon simi fal jaali. Intercell hari ko 63 Spastel ko 62 Intercell non kañum harno marno carte je ɗe 5000 sinam fawi ko 5000 ou 10 000 sinam fawi wari ɓe marno ɗum ɗon donc tanti Binta haray faljitelans mi andi tanti Binta kamɓe hari ko réseau entreprise ji ɗin hari ko entreprise ji ɗin ɓurno marde Spastel et Intercell ko ɓuri kon. John Coco ɗo kadi na pay kon sika John Coco ko pay kon parce que mo widelan ɗo exa ça veut dire que aray il s'y connaît un peu pendant que live meɗen on heeɓi combien de minutes 9 minutes 48 secondes. Yassine Ba inni Sony Ericsson l'an 2000 Mobile Star ɗum ɗon contre ɗum Mobile Star est ce que ɗum a wara ko Libéria ka ko Sierra Leone. Miɗo ɗaɓɓitude commentaire tanti Binta on si tawi ɓe jaabike komi landiɗe o kon. Jibril hoɗo dimma inni salamu aleykum wa ala muntabi'il hajj famari kono fala windude ɗon Foutanke Jeyal Orange oui j'étais au Sénégal les cartes de recharge 1000 francs CFA ok. Vodafone
Peace Orange. Amadou Diallo Diallo ko ɗum wi moi sagem en 2004 Movicel Angola ɓeɗo ko Angola ɓeɗo wonno. My first mobile phone wiyete ɓen Fatmata Binta ɗo. My first mobile phone I was Motorola. Okay. Ɓeɗo ko Motorola ɓe ati heɓude mais ɓe yetaki ko hitande onde ɓe yetaki kañum kadi ko ndu wonno opérateur maɓɓe on, but I guess I guess he was maybe somewhere in those English speaking country. Khadija Darum inni c'était quoi la question? Ok, Khadija Darum landangal ko honɗum wonno premier cellulaire mo watino ɗon heɓude. Bon, c'est pas pour rien min ni cellulaire min naali portable e ko honɗum wonno marque téléphone on comme j'ai dit ko hitande honde e ko hombo wonno opérateur mo wonno ɗon gollirde on. Tanti Binta inni j'ai oublié, je sais que c'était avant Sotelgui. Ok, bon, Tanti Binta ko ɗon manni donc Pastel hari ko 62 wonno numéro maɓɓe on. Hariko, pardon, excusez-moi, Hariko 57, qu'est-ce que je suis en train de dire quand pardon, après des wonoy 63 et 62, excusez-moi, je me suis mêlé les pinceaux. Intercell, après wonoy 63, Spastel woni 62, excusez-moi, mais avant, hari beya ko 53, beya ko 52 sinami fayo, excusez-moi, ko 52 et 53, parce que hari Sotelgui ko 51. Hari ko 60, voilà, excusez-moi, mi arti kan non ka duwa ɗon. Hari Sotelgui ko 60, hari ko 60 Sotelgui fuɗɗori. Pastel, non, mi fal jali ko Pastel ko 63, Intercell 62, hari Sotelgui je gon wodi tawde ko 61 de fuɗɗori, si je ne m'abuse, voilà, siki mi arti, je me suis pas mêlé les pinceaux, c'était effectivement ça. Ko bayno wonoy après code yiɗi ɓeydoya ma waɗoya noon hande kadi 630 et 620 ou 622 ou 633, quelque chose comme ça. Bon, de toutes les façons, asbillahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an waj'alna lil muttaqina imama. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندي تنين هندد ونوير نونكو أسيب هاوري تدون نوغا إجيتاتي lewru tammuru ndun hindu inde mars e ley ɗengal français hino hawriti e hitande guluje ɗiɗi e nogay e jeego ɗon ka wonde yewtude ɗo lere jeetataɓa on feƴƴiri militaji 49 ma jeeɗiɗi sengo Conakry. Hande ɗo konno marɗen ko yewten ka alluwal meɗen ɗo ko toɓɓe ɗiɗi. Hande ɗo live meɗen mi falaka yo juutu. Hande ɗo min daɗɗana e woni ko yewten fi muɗum kon jango. Ko ndu woni aranon ɗum ko konko tawata haray fi mbuuɗi ɗin kon to fewndi. En andi en tokka e wonde yewtere men ko juɓɓudi. On mo darata en yontere kala ko karago wawirta en famude o tawowo ko yo aru ampo en o famaygo e kono ko mettanay mo fi no on wo hewtitiɗo julde si tawi o lannitaki nde watamo timmirde ko ɗum waɗi noon fiwata en majju ɗon soɓɓudu ɗum fiwata en juɓɓudi ndin taƴu ko ɗum waɗi si en tokka e ka taƴunoɗen ɗon kono waytinoɗen yewtude e alati feƴƴunoɗo ɗo ko wondema jama yo yaw sensa mbuuɗi muɗum ndin wondema jama yo waɗu ɗaɓɓu kange wondema jama on yo geru no yaltinira mbuuɗi muɗum ɗin naada ɗi e goɗɗum ko tawata haray no dari konko tawata haray ko leydi konko tawata haray ko suudu ɓe naada dow e ko inete kon bien immobilier ko ɗum wonno ko landinoɗen jama o hande ɗo noon le 28 mars 2026 kon to fewnda mi yeeto on ɗum ɗon ka toɓɓere aranere toɓɓere meɗen ɗimmere nden en yewtay fi konko inete kon tromperie koko inete kon ɗayne koko inete hodugol konko tawata
senerde no wadde orchestre on ko konko woɓɓe go woni noddude ɓe no gouvernement orchestre on ko ɓen tawɓe ɓen haray ko ɓe wonɓe arde yimanayi ɓe wonɓe arde yima joni noon ɓe yimanino en ha ko hoore maɓɓe joni ɓe woni yimande konto ɓen ɓe fewndi hande ɗo gin tromperie wi on ɗayne ɗe ɓe woni wadde konno ɓe woni ɗaynede jama konno ɓe woni weddintinirde jama e nder ɗum ɗon yewten piiji ɗiɗi feƴƴude nder yontere nden ara noon e majji ko on waɗuno ɗon sinan fayo alati on ñande gaynanoɗe live meɗen o suka tawnoɗo ko kanko ardino suudu innanodu ɗum ko DCI direction de la communication et de l'information innete ɗon Moussa Konde woɓɓe noddamo Ednok nden yewtere nde o waɗi ɗon ko ɗum suuteten e mayre sakkitoren ko feƴƴi kon e yewtere nden yewtugol ngol kon ko feƴƴi e o banque centrale donc en andi ka fokkitirɗen ɗon ko ɗon kadi won ɗellannitorade ko ɗum woni ka feƴƴi ka banque centrale ka tawata ɗon CNRD fi ka wiwnoɗen ɗon ɓe ɗaɓɓayno ɓe fennira en ɓe yehi ɓe udditi suudu mbuuɗi ndun suudu ndu tawata ndu udditama kono ko ɗum ndu udditana ko honno ndu udditara ko ɗum kadi haray fewndi donc haray hande ɗo arde kadi moƴƴa e o live ɗo heɗitorollan hakkil jentito ɗon saabu hande kadi nowru holtay haray ko ɗiɗo woni ɗi jogiɗen ɗin live ɗen no wawa heɓoyde kañum kadi heɓen toon divers ji fi konko tawata haray no fewndi e ɗi parti politique ji e yewtay ɗon kañum kadi haray seeɗa en yetti noon Allah fota en jarnimo taw ɗon ko kanko woni ko newnani en yen heɗintinde jonde meɗen ɗo en jarnimo fota noon ko tawata ko himo moƴƴi e meɗen mo acci en e gurdan taw ɗum ɗo taw déjà ko moƴƴere mo acci en kadi e cellal ɗum ɗo kadi ko moƴƴere ko raɓɓiɗi kon e wata limude moƴƴereji ɗi Allah waɗi no wir noon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha so inni on limay nemaji ɗi Allah waɗi ɗin on wawata ɗi timbude donc en wawata fuɗɗade sabu sen fuɗɗike en lannoyta fo e muɗum do en yettimo kanko Allah taw ɗon himo accen e jaam kanko taw ɗon o waɗi en taw julɓe ɗum ɗo taw ko nema moƴƴo mo waɗani en torike mo kadi no waɗiri en ɗo julɓe yo wurno en kadi e nder julɗankaku o ƴettita en kadi wonkiji ɗin e nder julɗankaku o werna en ka aljannaji makko waɗna en aljannaji ɓurɗe towɗi ɗin amin ya rabbal alamin simi ara hawritude sawabay komi yewta ɗo yettemo kanko Allah weltanoɗen mo jarne mo fahin no wonɗen mo jarnude noon fewndo hande ɗo anditen ko kanko ara woni ko moƴƴi e men namin si tawi na kadi ɗum ɗo mi aru faljude faljinede fawnade feggade ma fayude waɗe ɗum ɗon e am min kono haran kadi on tiiɗinali pandi andi ton koko kafuɗen lelli ton konko lelli famon konko acca ɓeydi ton tun a yewtere ɗo konko tawata haray nafay en simi jangi ɗo no gasaray mi heɓay nafay muɗum ma goɗɗo ko kadi si jangi heɓay nafay muɗum ala kulli haal wallidiren e nde yewtere ɗo wallidiren e nde jonde ɗo sina ɗiɗo fof so mayi joni seytane o dumbitama seytaneji yimɓe ɓen ɗin ɗo ɗi dumbanoka seytaneji jinna on kañum kadi ɗi dumbitama ɗiɗo noon fof sino jindude hakkudeji meɗen ɗo ɗi bonoto e meɗen en toriki Allah noon yo Allah dando en bone ɗi seytanoji woni ko yimɓe ɓen woni ko jinnaji ɗin yo Allah woɗɗin ɓeɗo ka jonde meɗen ɗo no woɗɗidira hakkude funnangue e hirnangue yo raɗo ɓe ɗo no raɗorno noon seytane ka lamatere makko amin ya rabbal alamin haray donc yewtere nden no wonde fuɗɗorde ɗo mi landike o minni kon ɗum wonno téléphone mon aranomo ati ɗon heɓude o waɗi simi landani on ɗum ko par ce que leader ɓe ɓen non hari ko Nokia yawoy ɗon ha duuɓi fattoy ɗon seeɗa kañum kadi leader jo ko kañum kadi ƴawi kono ɓeynata on leader jo ɗon ko on taw ɗon o moƴƴini téléphone wiyeteɗo Blackberry hay ko ɓeɗo ɗiɗo wonno leader ko ɓeɗo wonno kummaluɓe ɓen mais quelque temps après ɓeɗo ɗiɗo non hande ɓe muti min mi holla on ɗo mbodo téléphone mo mi ati heɓude on mi hikkitana on ɗon kañum kadi hikkunoɗo ɗon on mi sakkitarano on ko hombo kañum kadi sakkiti heɓagol e téléphone ji an ɗin nanen e yii miɗo mari ɗo noon hande alerte ji ɗi mi waɗanta on ɗo alerte ji 4 ko ɗi ɗo woni ka divers ji kono ara heɗiteɗi moƴƴa non sabu si on humpitike fi majji on anticipi ko ɗum woni on additike nafa en ɗi 4 noon ko guine en joni ɗi fewti ɗiɗi e majji ko sengo lagine ɗiɗi e majji ko sengo ka yaasi ɗo woni jentite tun live on hara on haw jaali téléphone mo mi ati heɓude on ko oɗo ɓeynaɗi 50 ko ɗo mi ati heɓude téléphone o téléphone no mo mi ati heɓude ɗo ko Allah hinno Habib mo ɓeynata on Hamid Chanana pardon miɗo innamo Habib Hamid Chanana ko kanko wonno ko yeynolan o téléphone o ñande gom ɗo manipulatum puissant mi sunnimo o grille konko ɓeynata kon puissant sumi tawi komi obligé hande kadi ɗaɓɓugol téléphone goo momi gollitirta mo tawata on ɗon téléphone haysi téléphone maɗa on sumi ɗin ɗon téléphone ji kanji ɗi gollay
on ɗon noon téléphone mi holla on mo ɗo ko no wayi ɓay mi hendoyke mo après mbadi makko ndin ko omo on ɗon e yiide ɗo ɓe naɗi Bosch ko ɗo wonno deuxiéme téléphone an o tawi oɗo haysi puce ngal ngal sumi ɗiɗo ɗi wawa e gollude fi on ɗum tawi ko téléphone mi yata mi sooda ɗo yomi yaw mi change puce c'est parce que hari on tuma téléphone puce maɗa on so sumi a wata heɓude puce go puce on tuma hari no satti ɓuri téléphone hande ɗo mi fillito ɓen ɓe tawata haray ko fayɓe ma tawoɓe haray ko hecciɗuɓe ka duuɓi sa i arno hari a yaade sans a téléphone no hoyi ɓuri a yaade soda numéro téléphone 5110 mo wayni ɗon on ɗamo tawata on so sonino e nder taxi si yimɓe ɓen tippake a wata yaltinde téléphone o sa nadaymo ka nder jiifa ma ko ya eɓɓa moƴƴa sina ɗum a tippoyto tawa heli antenne on antenne ɗon hari no wodi ka hulɓinira goɗɗo faminiramo ko laɓi jogiɗa ɗin téléphone ji men min gollidiri ɗi 5110 kono hari sa sarrino ɗiɗa wawi yaade voyage ya waɗa safari waɗoya safari maɗa on ton fof artara jon téléphone on o déchargé bon façon mi exagéré on mi feƴƴintina kono har nawigol téléphone an on sarranamo ɗo hay sa sarrimo a yaha voyage zére kore arta tawa joni téléphone maɗa on han joni ko batterie goto on o jogui o décharge ari harale a wolirimo ha donc de 5110 mi ari o Bosch ɗo ɓay on Bosch ɗo mi wondo e makko ha mi heɓoyi feere téléphone mi yehoyi joni ka ɓe heɓa no yilan Caracas aroyi ko ɓenta kon ari Caracas ɓay addoyama on tuma noon troisiéme téléphone an on ko oɗo noon légende fo no andi mo o légende ɗo fo no andi mo 3310 ko ɗo wonno troisiéme téléphone an mo mi heɓi bon mi heɓi ton goɗɗo goo ɗumajo Ericsson jogo mo tawata mi yeggiti kono wonno circonstance ji no mi heɓirnomo kono juutano juuɗe am moƴƴa bref ko ɗiɗo o yawitoto ɗo noon sikkon ko perdingol on tantu waɗi si mi waɗiri ɗum ɗo mi yetike nanen Nokia wonno leader Blackberry woni kañum kadi leader mais joueur jo tam mo ari natoyi e nder jeu on mo tawata dayi e neɓiral non nonno inneteɗo Apple on fof non ɗon andi kon woni patron Apple on ko konko tawata woni hande ɗo ko innete kon ɗi téléphone ji iPhone kono ɗum waɗi si o ari o tawi ɓeɗo pendant plusieurs années o wawi ɓe dominude ko piiji tati go'o o ardi e konko tawata kon na téléphone tun o addani yimɓe ɓen o addani ɓe téléphone o addani ɓe internet o addani ɓe goɗɗum go kadi ko tawata hadi téléphone on alano tawa hande kadi ɗum ɗon on téléphone goto ɗon o waɗay ɗum ɗon fof go'o ɗum ɗon hande kadi tawi Nokia jogaki ɗuma honno Blackberry jogaki on non Blackberry e Nokia ko kamɓe wonno leader donc konko addi ɗon tawi ɓeeɗa ala go immel muɗum ko waɗi si o wawi ɗanninde fi ɓeeɗa ɓay ɓe yaltini ɓay o yaltini ɗum ɗon ɓe yawitimo ɓe welsindi ɓe sikki haray wondema kamɓe o wata arde ɗo o adda kadi giccugo makko sattugo ɗo yimɓe ɓen immo ya soda ɗum ɗon c'est impossible donc ɓe yawitimo ɓe ronki ƴettude disposition taw weddito noon ko non no mi woni on e addirande o live ɗo taw hawju mi yetti kam si ɗon hawji e ɗi live jan vous avez deux options yalton few yaw ha heɓoyon nokkugo ko tawata hawjaka ma tuma heɓoy ɗon feere moƴƴaron jentitoɗolla mi woni yontere fayda mi yewtale mi wayru yewtude on ɗo ala si mi ari ɗo wotan hawju yewtere nden heɗitelan tum encore une fois min ni téléphone mo mi ati heɓude on mi woni onon kadi on jonni ɗo ko jonnoɗon ko hande ɗo mo landike on ɗin téléphone ji mon honto ɗi on anda si ɗum andi on to ɗi woni lutti hande kadi kaka nder salaji moɗon andigol ɗi woduno e saayi harile ko yeɗɗuno ɗi ɓuri ko wonɗen gollirde hande ɗo par ce que no mi wiri en noon hadi téléphone sa sartimo ɗa wawi wonde jonde ara o déchargeali o mo wonno hollude ɗo 3310 o yanayno oto wa rewa e hoore makko ara hendoɗa nokkidira ko Caracas on tu yayno ko kokko on tu yaynoɗa sansa wonde hay on kokko ɗon ara o fusali oto walle ara rewi e hoore makko o yanayno e nder ndiyan ƴawnamo ka nder ndiyan ton ya ukkamo nokkugo ton ma naɓamo ɓe fittoyamo ɓe yaha ɓe suflamo ton ƴettamo continue a gollirama neɓayno hari no yeɗɗi moƴƴano alano kadi probléme fus e makko on ɗon kadi téléphone wujjano e gurdan ɗan o wujjano gite meɗen o wujjano hakkille meɗen wujjano e fus o waɗano hadde kadi hara tawata ko o téléphone ɗo woni ko woni o
mo marno le réveil mo marno calculatrice mo marno piji buy mo tawata o téléphone hande ɗo no mari mo marno montre mo marno calendrier mo marno ɗiɗo fo mo marno kadi jeu kono no ton ko o Apple ɗo ari waɗi ka tawata kanko ari wala Blackberry har no marno internet kanko ari wala no marno clavier no wawno ordinateur email ji a hendotono ton kono o Apple ɗo ari waɗi ɓuri ɗum ɗon waɗi adaptation ji kaɓe innata ɗon ɓe fini ɓe andi o mo ɓe yawitiɗo o ƴetti hande kadi ko inete kon devan on mutike tawi laawike e tammel muɗum waɗi si tawi ɓeeɗa hande kadi ɗani ko konko mi wi on ɗon non wedditagol maɓɓe donc ɗa hari ko yawitagol maɓɓe ngol kaɓe innata ɗon hande kadi yo ɓe jaɓɓito tawi laawike fuɗɗode noon life meɗen o senerde hiɓe yawiti en madi moyen hiɓe holli wonde maɓe yawiti en haysi ɓe yawitaki tola non no yawita yewtere tola nden no yawita parce que no tola yewtirta non e tola yaltirta non a yawitoto parce que o heɓi échec jigoy tola fewndo nodduno 55 22 na fow notino telele yimɓe ɓen no reenuno gonga no anduno kañum kadi konko noddano on tuma no hanano notede kono ɓe yawiti piji buytola wowliɗi ɗi yawita innaɗi waɗata ka innoyteɗon yo finoye ndaare non inna yo jaɓɓitane tawi waɗi ka Nokia e Blackberry ka wannoɗon tawi gayni lawade ɓe essaynugoy kamɓe kadi waɗoygol ko Blackberry ɓe essayno waɗoygol ko Apple waɗi ko innugol kamɓe kadi yoɓe waɗu ɗin téléphone ji tawɗi ko tactile tawoji na bouton koko inete ko hande bouton ɓe essayi waɗugol sifa ɗin fonctionnalité ji ɗi Apple kañum kadi mari kono le mal était déjà fait parce que concurrent jogo wiyeteɗo Samsung kanko tawi a tabtike tawi o moƴƴini téléphone ji goo tawɗi kanji kadi ko ɗi tactile non ha hewti hande ɗo mi ñogginana e woni yewtere nden mi faala yon jentita ɗo yewtere nde porte parole orchestre ɓen colporteur jo fausses informations on ko yewti par rapport e o crise de liquidité juutago e yewtere nden koye pulal kadi o waɗi nde mi waɗa nde heɗitoɗon nde onon tigi si aren non essentiel on ko ndu waɗi simi heɗintini on nde yewtere makko ɗon pooɗe moƴƴa noppi nanon ko wowli ɗo kon e pulal sina mi fayu yaafe mi artirita ɗo audio on yaafe c'est pas le bon audio mi artita kañum kadi donc nani enregistrement on jettano yaafe jogiteɗon ce sera pas long ok voilà l'audio amara joni hara e risque jano no ɗum no so gamaraɗo no wawi sumude bandi no wawi arandema hara ɗi wawi kadi fuunude kadi waali ɗo aray ko ɗum waɗi so tawi jamaji ɗi no tagna no tora dettugol muɗɗin hoolo jentitede sabuna mbuɗi ma ɗin ko neeɓi juutude ka banque aray ɗi perdani ɗi majjani aray ɗo ko wonɗa Allah lan jentite yewtere nden ɗo o ganditi hito wonɗo yewde ɗo ko zagalo wonɗo nande no yewta ɗo usujiga o yimɓe wayri no ari yewde fi makko ɗo miniri on noon nayi en concentre yimɓe ɓen concentre ɗen e systéme o yimɓe ɓen ɓe feƴƴay ɓe mari saayi mo ɓe towata ɓe mari saayi mo ɓe yanata systéme on noon no wawi o boddi fanni manti a heɓali hoore nden tappuɗa nde taƴuɗa nde bone on haray han joni no ton haysi noon kaka bukkol wontirɗa hoore nden no wawi yiltoyade ha nder nde fewne nde soppe fanni manti a nangali hoore nden jogiɗa nde woni hande kadi ara ko lutti kon fo hino tarade ka jungo ma a jogike hoore nden ko soppata kon hiɗa jogiɗa tami ɗon aray ta citude taɓato noon dey kadi wedditoɗa par ce que a wedditoto tun soppe jentite nde yewtere nde o waɗi ɗo e pulal mi jentitinan on no nde o wowli ɗon nden hande ɗo o reconnaisi konko tawno ari balɗe seeɗa na ɗum o jogino discours mi heɗintina on noon on discours makko mo yewtuno ya quelque temps par rapport e konko fewndi hande ɗo ko tawata jungo suuɗali nange jentite ade ko andugol ko on ɗum addi o sattendi heɓugol kaalisiji hara ko kaydiji on tigi hutorta en daari en tawi ɗum ɗon no soñji woɓɓe goo hande kono yimɓe yo no soñji woɓɓe goo hande
yewtere nden on heɗitike ndegoyi fo sabu droit d'auteur mi ala juutinde kono mi faala yo yewtu nde yewtere nde mi faala yo nanu anditen noon oɗo ko colporteur de parole porte parole de l'orchestre moanɓe ɓen ko kanko ɓe toɗɗi yo yewtu nde yewtere nde woni wadde ɗo noon en tant que fonction mo jogi on ko guinéenɓe ɓen fof o woni e yewtude o hana wowlude e pulal so wata wolde so wata wolde maninka o wata wolde forestier ko yowlu e français o yewti noon pulal nde yewtere ɗo ko an o mo woni e yewde ɗo e pulal min kandi o wawi français miɗo nana anglais miɗo jiiɓa arabe d'accord kono miɗo yewtudema e pulal duuɓi 5 miɗo yewtudema e pulal miɗo andi ko mami e yewtirde pulal wonde mi jilla e français wonde mi waɗa anglais wonde mi waɗa arabe kono ngal pulal ngal mi muyni ɗo muynoɗa ma nanuɗa miɗo nana ko ngal mi wonma yewtude ngal noon o woni e yewtude hande ɗo yewtugol makko noon ngal pulal no ton waɗi so yewtuma ngal pulal sa yari yewtino hari o bewino hari waccino wowde pulal o hajaka o yewti pulal wotuma o ɓitti kumpital addaymo o yewta nde o wayritino wowde pulal ngal mi nannomo wola e pulal ko fewndo immino inni mo gerde o hetta parti politique mo jeyi si tawi noon ɓe waɗoyi nokkugo congrès kanka de waɗa e nokkugo congrès dey on tuma o wayrino wowde pulal ngal mi nannomo yewta pulal ɗo noon jentite ngal pulal laaɓo ngal pos ngal woni e wowde ɗo ngal o ala mewde e maggal o ala faljude e maggal mo yewtude kono nane noon ko woni e yewde ɗo pooɗe moƴƴa noppi ɗin sakito moƴƴa kadi yewtere nden nde hewta jama o sabu en wi'i ko honto darino ɗen e ala feƴƴuɗo ko honɗum fewndi hande ɗo ko yetinoɗen jama on ɓe waɗi ko ɓuuti holli ko muusi ala ko aati yeeso mbewa mban himba ɗon jentitoɗen mba bewa ɗo ko ne wolde kon o yafolano wonde ma guluje kalisi na ittama ka banque central naɓama ka banque ji fiyo jama o hutoro woɓɓe noon kadi no jogui dolle kalisi marɗi ka mum ma hara ɓe ala hutorde fiyo jamaji ɗin e henditoɗi kono ko woni ka sooɓe c'est que laamiɗo banque central on himo holli wonde ma banque ji ɗin fof kala citoyen je no wawi yawde ñande o ñande yaltina ko yatawa million goto franc ko hutora ñande o ñande goɗɗo no wawi yaltina million goto ɓeɗo jogui o nani banque ɓe kono jentede million goto yermarɓe kalsi ɓen no wawi yaade ñande o yaltina million goto mi sikkile ñande on ti addayno dépose ɗi mbuɗi ɗo na million goto o innano hande a dépose ay million janggo ara ka dépose a million ko ɗum woni min ala jaɓirandema e cinte addu million hande goto hota janggo kadi addoya million goto ɗinɗi addunoɗa ɗo million 10 million 50 million temedere tawi hande kadi sa ari ko ya inne ko million goto yananaɗa ɗum ɗo na min tola wowli koy mi faala yo jentito moƴƴa nde yewtere nanede moƴƴa ko kanko wowli inni wonɓe ɓen hande ɗo ka banque ji hino yanana yo taw ko ɓe wawata yaltinde kon e nder ñallal gotal ngal ko million goto kanko wowli ɗum ɗo nde no yewtere himo anduno pasa wondema nde gasa nde hewtoyay tola nde hewtoyay ɓen ɓe tawno hankin haɗa mo marno discours go ɓe wonno wolde ɗum hande ɗo noon si on discours ɗon sanji kon ɗum waɗi si on discours sanji ko ɗum mi faala yon jentito nde yewtere ɗo moƴƴa senditonde kañum kadi nde hewta jama on heɗorende noon kadi hakkil sabu ko ɓuuti holli ka muusi ɗo yo taw ko min arata ɗo wowla konko tawata no nanodiri ma nanodira miɗo wadde ɗo noon tigi heɗito ɗon hande kadi nano nde yewtere ɗo en fof wonen seede konko nanoɗon ɗo kon haray ɗen andi hara na yugol tum mi hotti nane moƴƴa andi wona ɓen ɗo ɓuri ɗuɗde e leydi men ɗen e huutoreɓe kalsi ɗe ko ɓe ala compte bancaire ɓen ko ɓen ɓuri ɗuɗude e jamaji ɗi kono hayɓe ne ko ɓe ala compte bancaire ɓen jaka ɓuri ɗuɗude donc ça veut dire an o wonɗo e jentite laade nan ɗo mo tawata ala compte bancaire na fonctionnaire jo ɓe reconnaisi jakale ko non ɓuri ɗuɗude ne donc o innugol ngol ɗo e hoore ɗinɗi adduɗa ɗon fof temedere million a arita ni ɓe innima ko million goto hettata onon ɗo jakale on ɗuɗagoy jaka ko ɓe tawata haray hino yawita wonɓe ɓen ka fulasoji ɓen ɓe tawata ko orange money si ɓe mari ko innete kon haray woni ko compte sino ɓe ƴetti mbuɗi maɓɓe ni waɗi e kankiran je ɓe jooɗi a wawi reconnaissute hande ɗo jakale ko ɓe ɓuri ɗuɗude may ɗum tigi haray no sattani ɓe nokkeli goo haray ko ɗum waɗi si gouvernement o yiidi
e opérateur économique en yiidi e sécurité o yiidi e ɓe ka banque ji toriiɓe yiɓe accude mbuɗɗin ɗi jinda par ce que si mbuɗɗi ane jakale on yiidi tola ñande arnoɗo wi'i mottodiral waɗi yewdama yewtidama ka sengo ka yore paɗe en e ka sengo ka opérateur économique en woɓɓe sikkuno ko sama kala goye tola woni yewde ɗum tola koye haala wi woni e ɗole ɓe ettike ha fiwata tola heɓu gonga kono mi wi on tati si ɗi ari ɗi suuɗotako hettare si neɗɗo heɓi nden hettare nde suuɗotako nde yaltitay nawnare feetere si ari nden kañum kadi konti yeɓɓi suuɗugol nde o nde suuɗotako awa basal kadi si ari ngal suuɗotako senerde noon no faala suuɗirde nange ngen jungo maɓɓe ngon townugol jungo wiya mi suuɗi nange ngen na de yeeso maɓɓe ngon ɓe woni e suuɗude na gite ɗen ɓe woni e mawude hande kadi ara gite ɗe yiyata nange ko jungo ngon ɓe towni ɓe fewtini ka kammuɓe suuɗude nange jentite moƴƴa ko woni e wolde ko nanon kan kadi ko wi ko inama ammari ɗi ka galle hara gouvernement ko ɓe moƴƴintina mbuɗi goo ɗin ɗon kadi si ari a ƴettiri noon kadi a mari hara kadi ko ɓe moƴƴina kono ne si mbuuɗi goo ari no tola wi'iri noon yahane kala yawɗi yalti yahane ɗi addonnaɗon ka nder cuuɗi moɗon jaka si goɗɗi goo kañum kadi ari jakale musa e moɗon non mi faala en yiltitogoy ɗo seeɗa nanen na tola wowli ɗum ɗo goyi kono tola wowlni on mécanisme mo tawata ɓe ari ɗo ɓe heɗitike mo mi faala noon comité d'accueil on yo wernan en ɓe moƴƴa ɓayɓe ka nder live ɗo hara yaye fayɓe mi faala yon jonnuɓe ɗo julle ɓe jooɗo adda noon ɓe ko yarete adda noon ɓe ko ŋemete ɓayɓe ka nder live ɗo kala ɓen tawɓe hino nder ɗo wawɓe wernude moƴƴa bandira on wernani en ɓe onon no gasara ɗon andi ɓe mi andaɓe kono wernani en ɓe watta ɓe aruɓe daro ka yaasi si ɓe darike ka yaasi ndiyan saaƴi ɓe leefay si nange tiiɗi ɓe yoray wernani en ɓe moƴƴa ɓe ara ɓe jooɗo hande kadi ɓe ɓeyda ɓayi conseil des ministres men on hiɗe wadde mo ka gangunal ɗo ko ɗo wonɗen desidude ko feƴƴata kon kañum kadi e yontere wonde arde nden e ko feƴƴi kon kañum kadi ɓay non ko ɗo ɓe arata ɓe anda ko honno ɓe redressirta wala maɓɓe on hiɓe dogude e nder niwre faara ala feren ala volan on kañum kadi daraki nokku ngotum koye ɓe arɗo noon ɓe heɗito ko enen woni ɓe wurtande ko enen inata ɓe aw ko ni yarete nda ñande mi yetino minni ko toola e frappe o woni e gouvernude leydi ndi on sikkuno ko haala cakane mi woni e wolde ko mi woni e wowlide ko bewre ko ɗum sikkuno ɗum yimɓe ɓe garayno wiya ye awande kadi nani perdale nani toola ko woni e wolde en mbawino maabi kono nani ɗo ko yewti ɗo kon so nanali mi yiltito kum parti on ɗo jentite toriiɓe yiɓe accude mbuɗɗin ɗi jinda par ce que si mbuɗɗi moƴƴinama a mari ɗi ka galle hara gouvernement ko ɓe moƴƴintina mbuɗi goo ɗin ɗon kadi si ari a ƴettiri noon kadi a mari hara kadi ko ɓe moƴƴina kono mbuɗi wona ɗi moƴƴinede ɗin ko soodeteɗi hara ko jam ne on torike men yo mi yalti mbuuɗi ɗi ne kon ɗum mi yaltinirta mbuuɗi ɗon jogi mbuuɗi mi faalaka yiltitude goy par ce que mi sikki on nani ko wiɗo kon wondema ɓe torike jama on non gasa on nanal moƴƴa fuɗɗitoɗen yiidi e opérateur économique en yiidi e sécurité o yiidi e ɓe ka banque ji toriiɓe yiɓe accude mbuɗɗin ɗi jinda par ce que si mbuɗɗi moƴƴinama a mari ɗi ka galle hara gouvernement ko ɓe moƴƴintina mbuɗi goo ɗin ɗon kadi si ari a ƴettiri noon kadi a mari hara kadi ko ɓe moƴƴina kono mbuɗi wona ɗi moƴƴinede ɗin ko soodeteɗi hara ko jawle men leydi ɗi wonɗe nabiri ɗon si jama on noon eɓɓa hutorgol ɗin noon fiyo mi ittu mbuɗi andi mi yaha mi sooda haray amaray joni haray risque jano noye ɗum ɗon awa ɗo yo risque ɗon mi faala heɗintinde jama on ka wiwɗon o landike men ɗo yomi yalti mbuuɗi kono mi yaltinirta mbuuɗi onon siɗon mari mbuuɗi sabu ɓaawo ɗo seeɗa hari a wowlino ɗum ɗo kadi. En réalité, il n'y a pas de crise de liquidité comme on entend souvent les gens s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui d'encourager des modes alternatifs de transactions financières. D'abord parce que ça facilite les transactions, mais aussi ça garantit une certaine traçabilité des ressources, etc. Et qui font partie des mécanismes aujourd'hui avérés de bonne gouvernance dans toutes les sociétés. On ne peut pas continuer à faire des achats de milliards et de milliards de francs guinéens en espèces, je pense.
Il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de crise de liquidité. Ko firi ɗum e pulal, ka gonga ka sobe ka tigi tigi, mbuɗi lella. Konko yewti ɗo e haala Porto. So soɓɓen ko indata kon Alfred Ruy, haala arferedi kan, haala annasara kan, ko wondema ka gonga ka sobe, ko pullo foto wiyata Allah na andi, ɗuma pullo foto ino Allah na andi. Na de Allah no andi, ko Allah na andi, ko ɓe dabolaɓe wiyata non, eɓe mamu ɓen. Si ɓe Allah na andi o ino sonji men. Ara yando ɗo ko mo dabola ma waɗi mamu. Andi non tan tibinta ɓe arana lanɗo joni. Kono si on tigi inni Allah na andi ka gonga, mbuɗi na wondema ino lelli, mbuɗi no wodi few. Kono on o arti o waɗi dande, o yetike on ɗo wondema modi, ɓe torike on yaltineɗi mbuɗi. Ɗole siwde siwago en fokkitaligoy taw. Ɗo ko curki kinni yite nge ngarali taw. Mi fildo kadi yewterne mi ara o soobe, parce que live meɗen on o heɓi 41 minutes. Mi yetike mi falaka yo juut, ko toɓɓe ɗiɗi mi jogi, ko ɗen kadi mi fala yo jentito, ko lutti kon fop yeggite. Senerde hay siwde siwa, ɓe yalti, ɓe rekonesi wondema kono jogi mbuɗi. Ɓe andini non si ɓe yaltiniɗi kañum kadi no tola wiri non on ƴettiɗi on naadoyiɗi ɓe daroto joni. Ɓe ala non hande kadi mbuɗi no ɓe sodire ya mbuɗi goy. Mi fillito nano moƴƴe so nanali ko mi wi kon. Mbuɗi jaka sodata mbuɗi. L'argent appelle l'argent. Non de ketiriri bonda. Kako no ɓe wiri ton. L'argent appelle l'argent. Non de kikitigi bonga. Mi sikkiti kono morso waɗiri. Hande ɗo yata sérieux yewtere hande. Parce que gibi mi fuɗɗi weltade e nder nde hitande 2026 ɗo mi heɓali yontere nde mi weltori wa nde ɗo ñalande. Je suis tellement à l'aise ka cippiro ngon fewndi ɗo, mais mi hawjata yeeyugol guri bonoru ndum mi wallinaldo taw e leydi. Ka feƴƴi mi yeetike on ko enen gouverne ndi leydi. On sikki ko sama kala. Colporteur de fausses informations on andiraɗo fenande nden o ari kanko tigi o wi ka tigi tigi yaltine mbuɗi ɗin min jeeji on yaltineɗi, so yaltinaɗi ɗe min darike. Ko min darani non ko parce que meɗe wawi yaade moƴƴinoya goɗɗi go min adda, kono ɓay tun on décidi président moɗon on, gouvernement moɗon on waɗi décret wondema yaltundo wo ƴettendu sensondu nadondu ka suudu maron. Si on waɗi ɗum menen min ara min darike parce que ko mbuɗi min ƴettata min ya min soodoya ɗin kaaki ɗon kañum kadi. Mafhum on faami moƴƴa, si on faamali mi ɓurta kañum kadi ɓeyde volume on nano moƴƴa. Koko yawiti ɗon ɗo sikkuɗon ko e sama kala wona, sikkuɗon ko enen ɗum ngannata ka dande muɗum ko kamɓe ɗum woni e ngannude na enen dey. Ko 2 mois ɓe mari ɗo, 3e mois ɓe ala liquidité, ɓe ala trésorerie mo ɓe yoɓa jama o. Mi filnito si a nanali moƴƴa, senerde fuɗɗike wadde dande, senerde fuɗɗike wolde. Ko ɓe suuɗuno on kon ko wiwno kon en réalité il n'y a pas de crise de liquidité, kanko tigi wari il s'est dédié. Ɗum ɗo non ko curki kinni no mi wiri non yite nge yaltitali goy. Parce que mi wiyon ko piiji tati huula senerde waɗi ɗimmon e majji. Tammon mi yetike on ko automatique, mi fillito on mo ndara live o ndeñande mi tokka ka mi taƴuno ɗon ndeñande. Ko tati huuluɗen e koko wonɗen e wadde ɗo. Aranon e waɗimo, ɗimmo on senerde waɗimo, tammo on non na mi waɗatamo na waɗatamo waɗanta hoore makko automatique. Mi wowltamo ɗo non, hay mi wowlimo non kañum kadi wata change de fus. Ko woni si mi wowlimo, woɓɓe go sikkay na o efficace ma o sikkay on ɗon tuyonata parce que kamɓe ko laamu ngun ɓe faala. Mi andina on no laamu ngun ɗen jogingo. Ko woni ɓe waɗi ka noppi mon e ka gite mon wondema na ono laami ko kamɓe laami, ko ɗum ɓe waɗi. Ko ɗum ɓe geri on hoolo, ko ɗum ɓe waɗi e salaji mon wondema en laamaki. Yen yaw non ɗaɓɓe laamu ngun tawata hiɗen jogingo. En d'autres termes, si goɗɗo tippi e meselal wiya ɗaɓɓitungal a heɓata. Ɗo non ko an tigi tippi e ngal meselal ngal wonɗa e ɗaɓɓitude ɗa yaade wartoyo gera hendagol ngal. Mi fillito nde yewtere ɗo moƴƴa e pulal laaɓungal wonande on tawo won
jentitoyto ɗo o live ma yi ay mo ɗo kono famali no wona wollirede non laamu ngo wona ɗen e piiridede fi muɗum fiyo ngu hetto sikkuɗen enen fiyo ngu luttukan sikkuɗen enen en jogaki ngu ngungu wonɗen piirande fi mum fiyo ngu hetto sikkugal men en jogaki ngu heɗen jogi ngu kono ko maɓe faminana en ka gite ɓe bilɗa en ɓe faminana en ngul laamu en jogaki ngu ko kamɓe jogi ngu fiyen ittu koyngal ngal e hoore ngal meselal ngal tawata ɗen tippi hoore mum ɓe sorta ngal non hande kadi ɓeyna non joni ɗaɓɓite ngal non a yita ngal meselal woni ko andari e hoore mum ɗa ɗaɓɓitude a yitata woni se a diri o ƴetti a yitata joni non kon ɗum waɗata townu tun koyngal maɗa ngal yaltina ngal meselal ko ɗum mi falama hollude ɗo awa jamma lagine ono wonɓe jentitade lan ɗo miɗo mari ɗo alerte ji 4 ɗi mi addanta on alerte arano on hino fewti ɓe wontirɓe ɓen sengo Sierra Leone e wontirɓe ɓen sengo Liberia kono ko Sierra Leone taw ati yaltintinde o yingo mbo dow yungol ɗo this January resident permit and work permit ɗum ɗo ko fewti ko non citizen ko ɗum woni non citizen on mo tawa taw hina citoyen jo Sierra Leone mi faala noon ɗum ɗo yo sendite moƴƴa ka plateforme ji moɗon onon ɓay tun ɗon jogi WhatsApp ji ɗi wonɗon e mum actif ɗo yo yewtowolen piiji wonɗi futilité mi faala yo yiltito e nde yewtere ɗo moƴƴa jendito ɗon nde andi noon an wonɗo Sierra Leone noon Sierra Leone décidi gibi e janvier feƴƴuɗo ɗo minal anifa sa'idan ko arabujo wiyata ɗum ɗon kol siɗa Sierra Leone a woni ton haysi ko a résident jo pays ECOWAS ɗin c'est à dire CEDEAO si tawi a feƴƴintinayi balɗe 30 sarlon ɗon ma ɗum a feƴƴintinta balɗe 30 a hewti hande kono janngo ko a yaho waɗoya golle hiɗa landa gotel e ɗiɗo ɗiɗi ma ɗiɗi ɗi non ɗum ɗo non hay on mo tawata ko wonɗo e jindinde ndiyan ka hoore laawol tawata on ko innete kon ko owner operator taw ɗon haray ko self employed mo tawata ko hoore mo woni e gollande ɓe décidi ɓe fiɓi annuye ɓe ƴetti ɓe waɗi ɗum ɗo hande kadi sariya wonde ma yoɓay $500 US sa ala ɗiɗo on fotti e hoore laawol ɓe nangete ɓe naɓa ɓe joƴƴinama ha ɗiɗo yoɓe woni ko a wonɗo e jindinde biredi woni ko a wonɗo e hoore motorɗa wadde taxi si tawi tun hina kaydi Sierra Leone jogiɗa ya andu sa fottama e muɗum hara ko hoore ma wonɗa gollande ko ndiyam maɗa yaltinɗa ka pompi haɓɓuɗa moƴƴinɗa glace ma biredi ɗi yawɗa waɗoyɗa ka four ma yaltuɗa eɗa yeyde na goɗɗo de wonɗa gollande ko hoore ma wonɗa gollande na a citoyen jo liyonejo hiɗa haton jini e ndi kaydiri inneteni resident permit ko inneteno kon non gambiɗo pamet hiɗa haton jini kañum kadi fi ɗen golle ɗe wonɗa e wadde ɗon ko innete kon work permit si ala ɗiɗo a nangete joni noon hande mi ala jutinde yewtere nden ɗo fi est ce que ɗum ɗo eno yollodiri ko tawata guineɓe kañum kan no nattede ka ɗum ɗo eno yollodiri ko woni e feƴƴude kon entre laguine e ɗi pays ji ɗo ɗiɗi Liberia e Sierra Leone mi ala nadde ɗum ɗon hande mi yetima tun hande premiére alerte ya andu ɗum ɗo fuɗɗoɗa ɗaɓɓude ndi kaydi gibi fewdo ɗo sabu si a nangali ndi kaydi ɗo jogitiɗande sa fottama e muɗum ko sifa ko yiwɗa ɓe lewne ɓe waɗama ɗo e otowa ko ni nangirteɗa araɗa yaltuno ɓe ƴawnama e ngal otowa ɓe naɓama haka frontiére piyankoɗo mi piya koɗo pullo fouta ko wi hon ɗum ko tana hoɓɓe nana nde yewtere ɗo mi ala jutindede par ce que miɗo mari goɗɗungo komi falama yewtude deuxiéme alerte o mi fewta ɗum ɗo guinéen ɓe étudiant ɓe arɓe ɓen Canada wonɓe janngude ɓen Canada mi andina ɓe Canada fuɗɗike noon nattugol ɓen kono noon nattirta ɓe kala onon tawɓe ɓen on gayni janngude ma on janngi ha e sayi ɗo landi hande kadi permis moɗon on yo renouvelé fi on wawa waɗorde golle janngoyon par ce que ɗo kañum kadi ko permis ji ɗiɗi permis fiya yaw janngoya permis fiya wawyade golloygol ɗiɗo ɗiɗi si alaɗi a heɓata ko inete kon résidence temporaire ya wonu e ndin leydi ɗon yiyo juɓɓudi ɗin
si tawi permis d'étude maɗa on lanni ɗa wawi mo renouveloyde à condition tawa on programme on ɗa yawde ɗon na programme o tawata ko fii tun wonira e leydi ndin ɓe ndaray hande kadi on programme o postiloɗa ɗon fii mum si ɓe tawi programme on namo mbuuɗi yaltata e mo moƴƴa ɓe salantoma renouvelle ma permis d'étude on sala noon permis d'étude résidence maɗa temporaire on hande kadi o wonata renouvelé o wonay hande kadi échu si ɓe renouvelanima noon ɗum ɗon kañum kadi ɓay hiɗa hato jini e wurugol e ndin leydi ɗon woɓɓe ko ono woni e yoɓande hoore muɗum frais d'étude ji moɗon ɗin kono woni e yoɓande hoore muɗum loyer moɗon on ɓe renouvelantama on permis de travail maɗa ɗon si on ɗon noon renouvelakal gurdanɗan sattirante kala onon ɓe tawata permis ji muɗum ɗin ɗi lanni hiɗon naɓi kaydi landi habbi yoɓe jaabo on à 90% voire 95 ɓe réponse yi muɗum woni artude ɓen fop ko wondema ɓe renouvelantama après analyse ɓe ndaari ɓe tawi won programme wonɗa e muɗum ɗon hina o valable fi ya wawo landade hande kadi luttugol leydi ɓe jonnima noon 90 jours fi ya yalto leydi ndin mi fillito nde yewtere ɗo sananalde moƴƴa onon tawɓe ɓen hiɗon addi ɓiɓɓe moɗon leyɗe porto eɓe janggo Canada on permis maɓɓe lannuɗo ɗon mo tawata ɓe yeeti kon ɓe déposi ɓe habbi kon ɗum ɓe jaabete mi yeeto on ko woni aroyde kon ka mail moɗon ka boîte aux lettres moɗon ko wondema ɓe wawata o renouvelande ni permis d'étude moɗon on ni permis de travail moɗon on ɓe jonni on non kañum kadi happu mo tawata e nder on happuɗon koye yalto leydi ndin ɗum ɗo mi prépare déjà koye moɗon ɗen e mum ando 90% e 95 fewndo ɗo hendiɓe ndin kaydi réponse on ko wondema koye ɓe yaltu leydi ndin ko ɗum ɓe wiya onon ɓe tawata on hendaki kañum kadi ande ko ɗum retardini réponse moɗon on si o réponse kañum kadi ari kon ɗo ɓe yetto joni noon kon ɗum hano ɗo waɗugol mi ala juutinde hande yewtere nden ɗo andon noon konko innete résidence temporaire ko privilège kono no ton goɗɗum ko tawata e ɗon mari droit e muɗum mi wolta ɗum ɗo koni noon heebile gibi fewndo ɗo heebilo ɗon fuɗɗo darande hoore mon laawol gibi fewndo ɗo ko aɗon mi wata arde nde yewtere deuxiéme alerte troisiéme alerte toujours mi lutta leyɗi porto enen wonɓe ɓen ɗo États-Unis yen andu sabu o crise pétrole wonɗo ɗo sabu o crise carburant wonɗo e arde ɗo sifa ko wanno kon 2020 2021 ko innete kon lockdown yo jama fof wonu ka cuuɗi sifa mum hino fokkiti ɗum ɗo noon si ari kala wonɗo e golle ɗe tawata ko gouvernement wonɗa e gollande mayɗa e gollude ɗen golle ɗe tawata na essentiel ɓe innayi hande kadi a wota yalto ya wonu ka suudu ma golla ton fi on ɗum fi sabu prix carburant on ko tawata no ƴawde kon ɓe wawata timbude fof coggu muɗum on ɓe inna hande kadi yo limite quantité otoje wonɗe e jindude ɗen ka circulation fi yo quantité wodu ɗon wawa yonde jama on ɗole ay siwde si wagoy mi fillito yewtere nden sa nanalde moƴƴa ɗo yo nde aroyde ko alerte wonmami wadde peeji go fuɗɗike kañum koye gollitirde ɗum si ko États-Unis ɗo wonɗa siɗa anditi fewndo nawnare covid nden arno ka innano ɗon jama on fop yo wonu ka cuuɗi mum on lockdown wannoɗo ɗon ko ɓe innata kon confinement ɓe yeltitoto on confinement ɗo sengo États-Unis on ɗo ɓe inna kala on tawɗo ina travailleur jo essentiel yo tawande kadi ko télétravail waɗata wona ka suuduma kala on wonɗo e wagde activité hay sina télétravail wata wadde kono haɗa ɗen golle maɗa ɗon naɗe essentiel landaki forcément ya yahu ɓe yeetoto mo gollanta on patron jo maɗa on yo ɗuytu golloɓe makko ɓen à une certaine quantité ɓe wona ka cuuɗi fi yer wonɓe yaltude ɓe yo carburant wodu ɗon wawɓe yonande sa andali hari ɗum ɗo mi yeetoma gibi fewndo ɗo troisiéme alerte mo momma e waɗande on miɗo mari ɗo noon kañum kadi quatriéme alerte mo tawata on ɗo mi acce mo vers ka fin hara jentide ke yewtere anden ɗo fof on quatriéme alerte ɗon mi waɗanoyamo on ɗon noon ko fewti kono wonɓe lagine ɓen wonɓe ɓen to jooɗi ɓen ton andi ɗum ɗo fof ko guinéɓe fewti ka kono min ni ɗiɗi on ko wonɓe lagine ɗiɗi on ko wonɗi ka yaasi ga wonɗi ɗiɗi de wonɗe Afrique ɗiɗi wonɗi ka janandi ga on naya ɓo alerte mo momma e waɗande ɗon jentito moƴƴa live on ɗo ka lannitode si Allah jaɓi si mi anditi mi jonnama on quatriéme alerte ɗon ko otan non plus important e ɗiɗi mi yewti ɗo kon fof mo mari kanko kañum kadi nafa makko on donc arte noon e live meɗen on fewndo ka fewndiɗen ɗo senirde no ɗaɓɓude ka jonna en wedditoɗen nde toɓɓere nde mi wiɗo wiyeteɗo ɗo Moussa Konde mi sikki ko kami gaynuno live on ɗon
pet goɗɗo addanimmi vidéo makko ka wi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ka o ittira. Mi fala noon haɗa heɗintingol on nde yewtere makko nde waɗi ɗon toɓɓere wotere ma ɗiɗi no ɗo mi fala suutude ɗon nanon ka yewtere makko par ce que ko vidéoji ɗiɗi o waɗi. ɗin vidéoji ɗiɗi hiɗi ton kadi seedi gokkuni ka tawata ton no ton ka o wowli e vidéo goo mi anda kombo majji ko ara noon ko ɗimmon je ne sais pas mais toujours est-il que no ton ka o yewti e nder vidéo goo ko tawata o yewtano ɗum e vidéo goo. Donc joni noon ara ɗen jentitade nde yewtere ɗo nanende. Bonjour, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des détails très clairs et précis par rapport à mon récent limogeage. En un premier temps, le cas qui a commencé le problème est que j'ai eu un appel téléphonique avec... le diable se trouve dans les détails. On commenti ɗum ɗo ha joni yeggitanoma joni ko sigeji goo wona. Miɗo andi woɓɓe weltanaki lango e ɗo ni no gasano mon e waɗirde o live ɗo parce que hara ɓe habbinomi yewtu goɗɗum go koto taw hawju jentore lantum hakkilo. Comme j'ai dit encore une fois, le diable se trouve dans les détails. On andi ko ɗum tampini e jama mi ƴoƴami ɓuri fo mi gandidami ɓuri fo mi alaki hakkil ki goto e mon ala on wona kadi ɓen ɓe tawata on ala hakkil kono andi gandal Allah farlu en ko wiyete gandal ko o ɓurdindini en kañum kadi sabu gandal ngal o waɗi baba adama ɓay o tagimo sabu ngal gandal ɗon ko o tagi kon fof aɗo kañum baba adama yo sujjanmo ka teddingol mo kanko Allah sujjana konko o tagiri kañum sokeje makko ɗe. Wa allama adama al asma'a kullaha ko ɗum ɗo waɗi hande kadi malaika ɓen ko ɓe wowluno kon fof ɓe fewti Allah ɓe wi Allah ene a tagay waɗaka leydi ɗo ɓen ɓe tawata ɓe aray ɓe hibba ƴiƴe ɓe yedde meleley meɗen mawninde fiima meɗen teddima meɗen rewirdema no haniri noon. Allah ko wino ɓe ɗo andi ko ganda ɗon taw déjà o andini ɓe ko ngal gandal makko ɗon e hoore ko ɓuri ɓe kon fof kañum kadi o jonni ɓe kañum kadi ko kamɓe ko tawata ɓe ɓuriri en kono ngal gandal makko ɗon no feƴƴi kamɓe ko ɓe andi ɗon. Go'o on mo o wi ɗon kañum kadi yo ɓe sujjam mo ɓe sikkuno hankin ɗon wondema ɓe mari ko tawata haray kanko ala ma ɓe sikki kamɓe ko ɓe woni e wadde kon hanayo goɗɗo go aro Allah holli komi woni e taggirde oɗo mi addamo ɗo kañum no tawa mum ko tawata himo andi ko tawata onon on anda ɓay feƴƴiɗon kañum kadi ma ado ɗon taw ko ati tagude kon o tagi ngol karambol gol tawata ko ngol ɗo woni fi gandal ngal o adori kañum kadi jandugol en igra jangu nelaɗo meɗen inni igra o hikkoy ɗon kañum kadi nun wal qalami e ngol karambol ene ɗon sikka Allah waɗir ɗiɗo ni tum mere o waɗir ɗiɗo ni tum parce que hara o fala ɗi waɗirde ni tum awa geren jangen si en jangali en gare jangali en again kono no mi wiri noon mi janga mi ɓuri on ko mone yewde ɗo kon wi'a wondema miɗo jangi ka on janga ma miɗo ɓuri on gandal kono ɓeɓe wonɗen piiriɗo ɗo ɓe yew ɓe jangani ko ɓe woni en e piirde kon ma ɓe ɗaɓɓi ɓen janguɓe yo ɓe gollitir konko jangana ɗon fiino laamu jogorte e fiino yimɓe hodirte jentite noon yewtere makko nden nde o waɗi ɗo nden nde o andini wondema ko appel téléphonique makko woni ko intercepta par ce que onon ko conséquence ji ɗin yiwɗon ɗo ko effet on yiwɗon ɗo min noon ko min on addande ko cause o ko ɗum waɗi si o vidéo yalti e ko ɗum woni ko huula kon e yaltingol o vidéo ko yewti ɗo kon mitta noon kañum kadi seedeji ɗin ka yewtere makko mi holla minna ko nde yewtere ɗo ko nde yewtere ɗo ko nde yewtere ɗo nane ɗo ko wiɗon kon par rapport e on appel téléphonique interceptaɗo jentite moƴƴa o parti ɗo nani to mum par rapport à mon récent limogeage. En un premier temps, le cas qui a commencé le problème est que j'ai eu un appel téléphonique avec une des gardes rapprochés du président, un certain nommé Kondébili, qui m'avait appelé. Garde rapproché du président.
anditen non ko conseiller ko kanko kan ardi ndu suudu wiyetendu DCI, direction de la communication et de l'information de la présidence. Ko ndun suudu tawndu ko ka yewtere e ka humpitugol ko ɗum woni ko kanko woni ko ardi ndu suudu ka présidence. O yeeti en non entretien téléphonique ko ɗum woni yewtere mbo waɗiɗi ka kallaɗi ka hendu e garde jo wonɗo ka présidence. Toujours mot clé on ɗo ko présidence. Womɓe gollande présidence goto on yewti e téléphone kono ko garde rapproché jo woni ko yewtidi e goɗɗo tawɗo ko feƴƴata kon nder ton ko ɗo hani yaltinde ɗum ka yaasi. Ko woni feƴƴude kon ka yaasi ko ɗo kañum kadi woni ko addata ɗum hewtina wonɓe ɓe nder ton. C'est extrêmement important yo jentito kum parti on ɗo koye famum kum. Hikum fanɗi kum buwun ɗo kun tawata onon ko ɓuri on hittude ko nanugol ngol rewɓe ɓurtike. Ɗum waɗi ka nder bureau makko ton affaire karmo ko yagal waɗi ko ɗum ɗo ɓuri scandalizude jama o. Alors que non ko huula kon tigi tigi ko ɗo goɗɗum ɗo woni jentite. Un soir pour me demander de l'aide. Donc je lui ai fait un dépôt de 500 000. Et par après, je lui ai dit, il faut essayer d'écouter un peu ce qui se passe là-bas chez le patron autour à mon sujet. Comme ça, si vous avez des informations, tu me remontes rapidement. Donc cet appel a été intercepté. Voilà, cet appel a été intercepté. Midaro d'autres. Senerde no waɗi probléme jano mo tawata onon ko non famama o yawitotomo noon par ce que onon ko wonɗon yiide ko wonɗo arde jooɗo ɗo on pendant que live meɗe on heeɓi exactement 1 heure de temps. Merci o wonɗo waɗande rappel on ɗo. Merci beaucoup, je vois que tu suis très bien le chrono. ɗi live ji ɗi on ɗon yiide namin to woni jooɗade waɗadi ko équipe. Senerde no ɗaɓɓude ko hombo woni jonnude tola information. Encore une fois no mi wiiri noon on yawitoto mabbi noon ko moni e wolde ɗo kon sikko mi wolay tout woni pour le simple plaisir de parler. Puisque non andaka ko hombo woni jonnude tola information kono no anda ko goɗɗo ɓatiɗo wonɗo nder ton ko ɗum woni yaltini o vidéo ɗo. Ko ɗum woni ko huula kon ko wondema ɓe tawɓe ɓen hino ɓati hande ɗo laamu ngun no ɓati présidence on no humpiti ko woni e feƴƴude kon nder ga. Si tawi ɗon yaltinde information ande ka Moussa Konde daɗali ɗo ka tawata appel makko interceptam mo tawata ko kanko e garde rapproché jo goo o information ɗo ɓe wawi interceptude appel on onon kadi ara e ande ono wonɓe jonnude tola information ce n'est qu'une question de temps onon kadi min anda ono wonɓe sa famal mi yiltito e kum parti on ɗo moƴƴa si a yawiti ko kon kañum kadi mi yiltito kum moƴƴa. Mi wi objectif visé on e o vidéo ɗo kum parti on kun o wowli ɗo ko wonande ɓen wonɓe jonnude wonɓe ka yaasi ɓen information min mi waɗi mi nangama na non ko boni min mi wonno e waɗude pour le simple fait ka mi wi jentitanoɗa la yetoɗa patron on ko woni wolde kon e hoore an yetitoɗa lan min mi waɗi ɗum mi nangama ko ɗum woni sabu hande ɗo mi yaltinama. Donc ono wonɓe yewtudude soori tawɓe ɓen hino takko makko kanko ande onon kadi ko ɗum ɗo habbi on woni kanko soorijo wonɗo yaltinde o woni ɓen civilɓe ɓen ɗo on ɗiɗo non vous allez être pris fiyon ɗum noon ko kanko ɗo ka muɗum on anda kono yaali on soorijo ɗon wiyeteɗo on ɗon kondebil kon ɗum wonno kanko soor makko on kon woni alhaali makko mi landike on noon si tawi yawi woni ka question de logique. Ene communiqué waɗɗon inni qu'il a été limousé pour faute lourde e yi kañum kadi ka sengo sooriɓe ɓen on soorijo ɗon haysi aw ko kanko par ce que o wiyaali en ɗo wonde makko on yehi noon joni dénonce yi hoore mum yehi yeetike lanɗo muɗum on inni kaari dey mi yewtidiɗo o waɗanilan dépôt mbuuɗi kono noon o landikelan kadi dey yomi wowlu ko woni e feƴƴude ɗo ko o wiyaali ɗum ka nder vidéo makko ɗo ko wi l'appel a été intercepté. Ça veut dire si l'appel a été intercepté kanko landiɗo on e kanko landaɗo on ɓe ɗiɗo non e yiya no communiqué ka inni ɓe ɗiɗo non ils ont été limogés pour faute lourde. Goɗɗo gonon aray ɗo joni non kono oɗa crime makko on fof ko par ce que oya inni yetolan ko fewndi ton kon oɗo non o wowli o inni o waɗi karmo ko yagal o wowli kañum kadi o inni mo addude rewɓe ka nder bureau ji makko ton. To vous à moi hakkunde mon e Allah.
ko hande ɗo fuɗɗi ɗon humpitade ɗi bandiji no addude rewɓe kaɓe woni ton. Vidéo audio shallow right circulade ɗo ka woni e wolde haalaji ɗi woni e wolde ɗin ɗon fof shallow right itirama fi ɗum ka wonno ɗon. En fait mi ala juutinde yewtere nden terlen ɗon finde toɓɓere ɗo mi holli on tun ko ndeɗo wonno nde ɓe faala yaltintinde ɗen e koko partage ɗon o vidéo ɗo fop wat ɗon polémique e hoore makko. Kanka libayno maapi sukar no weli jooɗi mi yaltal mi commentifi muɗum on a laissé faire. Informateur ɓe amen ɓe non ils sont sur place et ils vont continuer à nous rendre compte. Et j'ai le défi de pouvoir les trouver. Djiba, Amara, je vous mets au défi de trouver nos interlocuteurs, de trouver nos informateurs et de faire de ce que vous voulez. Mais en tout cas, soyez rassurés et soyez sûrs que les informations vont continuer à nous parvenir. Parce que comme je vous ai dit, c'est parmi vous, les têtes là, que vous ne pouvez pas écarter, ce sont elles qui nous envoient les informations. Maintenant, vous pouvez vous en prendre au petit. Vous pouvez vous en prendre à tout, vous pouvez tirer à l'emporte-pièce, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je vous lance le défi. Et les révélations encore que nous ferons seront encore plus confidentielles et seront encore plus troublantes que ce qui a été jusqu'ici. Maintenant, quitte à vous, vous pouvez continuer dans votre démarche, vous pouvez continuer à faire votre manipulation, vous pouvez faire ce cinéma, ce simulacre, ce cirque, vous pouvez continuer à le faire. Mais nous, ça ne nous ébranle pas. Ça ne nous affecte nullement pas. Mais alors, il y a non kanyun kadi ende yewtere nde wadi do nden dum do ko audio makko go mo wadi mais na o do tum yeti kon ko didi o wadi ko comparti on do wonno ko intéressé mi mo mari ton kadi vidéo mo wadi toujours dans la même volée sauf que no ton détail on ko o jonni on vidéo don kun tawaka kanyun e o vidéo mo wadi do mi fala non yon po dum noppi moƴƴa e kun vidéo e kun parti on ko on e yewtude non parce que no mi wiri on non mo yewti e kun ɗon ko yewti kon fo eɗa ko woni no ɗo goɗɗum ko tawata hari o yewtali ɗum ɗon jentite. Bonjour à tous, c'est Monsieur Condé Moussa. Nane taw ton on ɗa o yewti o goɗɗo tawɗo no mari regret mo yewtira duy bon je suis en train ɗo noon o ari o wonɗo e wadde reportage o wonɗo e waɗude événement mo tawata c'est rapide. C'est-à-dire goɗɗo ino inna waɗugol papier en matière de journalisme joni noon mo wadde papier on himo noddaka antenne ton il va le faire rapidement parce que tan on hino kontaɓe feƴƴa kañum kadi e reporter jogo ko non woni e yewtirde jentité moƴƴa ton makko on le diable se trouve dans les détails. Jentité o yanane wonnoɗo e wowlude on ɗon no wawi wa yomuɗo no wowlira doy no wawi wonɗo e mapude par ce que yimɓe no wiide kaka o commandement o woni ko menaçaɗo ko ni e ni ça c'est le faux débat. Vous êtes en train d'aller ka terre mo be fala yon yaw don be fala yon yaw comment on justement kon ko tawata kon be andi no intéressant minno mi do jonnude on ƴiangal mi do jonnude on ko tawata kon si minni ƴial na ƴiangal nga won don ngoñade ngal ko huyire ndem me kaka ƴial mi woni nangude mi jonna on tawa hande kadi futota ko jentite moƴƴa ko yewtido kon. Ancien directeur de la communication et de l'information de la présidence, je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous informer sur les causes qui ont conduit à mon limogeage que vous avez suivi à la télé. Beaucoup de personnes font des spéculations, mais aujourd'hui, il faut que je donne ma part de vérité, clairement, qui ont conduit à cela. Okay. La première des choses, c'est quoi? En tant que directeur, moi, de la communication, j'essaie quand même de soutirer des informations confidentielles au niveau de la présidence pour les divulguer à certains blogueurs. Pour les divulguer à certains blogueurs. Mi yiltito. Parce que kun détail wondo kun tawaka e vidéo immo omo mekutino nanenda. Comme à poster de qu'on va poster, ça c'est pas le plus important. Comme j'ai dit encore une fois, wata yaw e conséquence to yaw e feji din. Yahen e ko wadi din e feji don. Yahen e yite gen konon ko curki kinni ko ki curki do sondi on ko ki do kadi be wadi fi on sondo ko ki do be fala yo yaw e mum ko ƴiangal ni huyre tewnde mimmi on ena bande. En mi yeti ke on o wadi détail e nder o vidéo do mo tay ala e nder o vidéo da. Deux, e nder on détail mo ne yewtide ɗon o andini o waɗi appel mo yewtide e soorijo taw ɓen ko garde rapproché yiyoɓe ɓen ko woni e waɗude ƴawroɓe e joldida e makko kanko numrutu o wi on ɗon yo jonnumo information ko concerni mo kanko on appel ɗo woni intercepté e tammum ɗum no yewtiri non ɗon ɗon himo yoomi ɗo noon mo yewtude wonɗo wadde reportage ko tawno e nder o vidéo ɗa tawano ka ɗon ko wowli ɗon kon o fuɗɗori ɗo non o inni kanko en tant que directeur de l'information
himo ƴettude information je o yaw jonna blogueur ɓe mi daro ɗon no mi wiri noon wiɗo wawi wonde go yon hoolaki lan c'est pas grave mi yetike en Nokia e Blackberry wonno leader ɓe siiva moƴƴa ɓe yiɗa moƴƴa tawle ɓe wadde golle labaɗe goɗɗo outside jojo iwoye nulle part mo tawata fus hari o anda ka fi mum fus anda fi makko o wari o propose konko tawata kon o ndaaru jama on ko haton jini kon o huuli moƴƴa o ndaari konko tawata mo andi ɗum ɗo so o waɗi o produit ɗo ko mapunde jama on ko ɓe haton jini kon konko tawata kon ɓe ɓurtay kadi woni jogitade mum o addi ɗum ɓe a yawiti duuɓi seeɗa yeeso hande ɗo ɓen atinoɓe ɓen inanoɓen ko ɓe woni e laawol ngol ɓe wonno e wadde golle ɗen hande ɗo fi maɓɓe yeggitanoma hande ɗo ɓe geri gerteɗen fof ala ko ɓeetaki wawal hewtade oɗa kanko o ɓurtay to woni towude mi yetiken senerde ko ɗo yawiti tola senerde fewti goɗɗi goo fewti woɓɓe goo concentré ɗiɗon tola noon équipe muɗum on ari fewti e ko tawata kon ɓe andi ko ɗum ɗo woni essentiel on ko ɗum ɗo woni ko maapini jama on ko ɗum ɗo woni si ɗum ɗo tun ñawdama hande kadi probléme on fof iwa ɓe yawiti ha hewti noon ɗo joni ko tawata ɓe wata jaɓɓitade innugol mo kanko e mo ƴettude information ji alors que nder o vidéo ɗa ko wi ko parce que mo waɗi karmo ko yagal fi wata ɓe ittumo ka golle fi mo landi goɗɗo jentitanin ko woni patron o woni wolde fi an mi anda ko honno mi ƴettitirta e jiwɓe no arde ka nder bureau ɗa noon o wi en tant que directeur de l'information mo ƴettude information je o yaw jonna blogueur ɓe là ça change tout là ça change vraiment tout parce que donc jaka blogueur ɓe no yewtude ka réseaux sociaux ji ɗo ɗi tawata ko directeur de l'information et de la communication jaka woni ɓe jonnude information donc a ari a confirmi ka tola wiwno ɗo e saayi wondema hélicoptère wal ɓorike Conakry ngal rondi nawnuɗo ngal yaade Paris on information yaltinaɗo ɗon ko goɗɗo eno jooɗi nokkugo no ɗaɓɓude ɗen ƴi'e ɗe ƴeltata jonna yimɓe ka yaasi ɓe yalta ɓe wowla ɗum ɗo donc tu viens tu confirme ça mi anda so nanigoy kum parti ɗum ɗo moƴƴa mi yiltito e makko si goɗɗo innaɗo ko kanko woni directeur de la communication et de l'information fiitil wonɗo e wiide awno wallude wonɓe ka yaasi fiyo information on yo hewtuɓe tawa ko oɗo ko wona defede kon ka nder suudu ko ɗo woni yaltinde ñaamete on mo tawata ko ñaamete bonɗo ko on ñaamete empoisonné ko on ñaamete tawɗo eno martoke ko ɗo woni yaltinde jaga jonna information ji blogueur ɓe ka yaasi kombo wonata on blogueur jo wiwɗo ko professionnel tawowo ko ardinaɗo ndun suudu communication information on jonnama an information ina wiɗa yaltude jonna on information like really mi fillito si a nanal moƴƴa ko mi wiɗo kon mi insista si a nanal moƴƴa no yewtira noon hiɗa piiridude e goɗɗo mo tawata suudu ndu hikkina ndu yeeso e mum ko moƴƴingol mbaadi ndun suudu ndu ardinaɗa e muɗum c'est à dire communication ko seedi e information a yewtay woni konko tawata kon ko ɗum ɗo falɗa e jama on nanu yoɓe jaɓu ɗum ɗon ko ɗum wiyete communication information noon ko ya jonno information no wonir non comme tel les faits sont sacrés le commentaire est libre on ardiɗo ndun suudu yo taw ko on ɗon kañum kadi yaltinta information ji jonna wonɓe ka yaasi ko no jonnirta ɓe information wonɗo ka yaasi tawa on information ɗon bonna woni golle makko ɗen a woyno yiɗi men ka yaasi donc ça veut dire que nous sommes vraiment importants à tel point qu'il va sacrifier son gagne-pain pour nous informer. Qu'est-ce que toi tu gagnes en contrepartie, Moussa? Tu insinues que c'est parce que tu donnais des informations à des blogueurs qui sont à l'extérieur ou des blogueurs qui sont en dehors de la présidence. Qu'est-ce que tu gagnes en contrepartie? Est-ce que nous vous payons à tel point que tu vas sacrifier ton poste, ton décret, pour lequel tu vas pour faire du maraboutage, pour lequel tu as le respect aujourd'hui dans les quartiers, pour lequel tu peux te permettre d'avoir des copines comme tu le prétends? Et toi, tu vas risquer ça pour des simples blogueurs qui sont dehors? Et vous pouvez gober ça. Vous pouvez donner du crédit à une telle déclaration. À un moment donné, vous devez arrêter de prendre les gens comme des niais. Mais je vous comprends. C'est parce que les gens aiment ce genre de roman polar.
Les gens aiment ce genre de roman policier. Les gens aiment ce genre de canular. C'est le mot canular que je cherchais. Les gens aiment ça. C'est parce que vous savez que les gens aiment ça plus que ce qui est pragmatique, ce qui est logique. Donc, en réalité, ce n'est pas vous. Ce sont les gens qui vous donnent du crédit et qui aiment trop ces spéculations. Voilà pourquoi vous pouvez vous permettre de faire une telle chose. Mais Moussa, tu dois chercher à changer de fournisseur. Moi, je ne peux pas avoir un allié ou un correspondant comme toi pour me donner des informations. Et je ne pense pas que mes collègues peuvent aussi être si bêtes pour travailler avec toi. Parce qu'ils savent que ce que tu vas défendre comme intérêt, c'est ton poste. Pas ce que nous faisons comme lutte. Tu ne peux pas sacrifier ce qui te nourrit et prendre de risques à ce point pour nous donner des informations. Ça, au moins, tu devais doser un peu. Tu devais avoir un peu de retenue et un peu d'humilité en faisant ce genre de contre-vérité. Ça ne tient pas la route. Mais puisqu'il fallait dulier et donner aux gens sur quoi parler, parce que tout soudainement, vous avez donné ça, de cette soirée du dimanche, donc le lundi, les gens ne faisaient que commenter ça. Vous avez atteint votre objectif. Hein. Sincèrement, on vous a laissé faire pour atteindre cet objectif. Pourquoi nous revenons sur cet aspect? C'est parce que c'est déjà fait. Mais pour que cela ne puisse plus jamais fonctionner. Nous savons que vous êtes en train de travailler sur la nouvelle diversion qu'il faut donner aux gens. Parce que avant, les diversions se donnaient le vendredi nuit pour que les week-ends soient occupés. Pour que vous occupez les gens les week-ends. Et là, vous préparez la deuxième dose pour la semaine. Mais grâce aux communications que nous faisons maintenant, les week-ends, vous venez vous ressourcer chez nous. C'est les week-ends que vous préparez la dose qu'il faut donner pendant la semaine. Et là, pendant la semaine, vous vous préparez. Et nous avons déjà à l'avance ce que vous avez comme préparation. Et c'est à la fin de ce live que nous allons aussi faire cette alerte, Inch'Allah. Donc, retournez vous entraîner. Vous allez revenir toujours à la case de départ. Parce que ce genre de tromperie ne marchera plus. C'est fini. Changez de disque et changez de stratégie. Revenez à la réalité. Assumez et reconnaissez que vous avez perdu la manche. Reconnaissez que la partie, elle est déjà perdue pour vous. Et allons à l'étape suivante. Commençons à réparer les pots cassés. Commençons à faire face à cette crise que vous connaissez très bien, que vous avez niée il y a quelque temps. Mais j'avoue qu'il faut vous tirer le chapeau parce que vous êtes allé du high level sur la tromperie. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais évoquer ce high level, c'est demain. Ça fait le chou gras de toute la semaine. Mais cette banque centrale que vous avez inaugurée, pendant qu'il y a de crise de liquidité, ça sert à quoi, sincèrement? Mamadi, cette partie, elle t'est adressée. Avec respect. Pourquoi avec respect? Parce que comme j'ai dit, tu appartiens déjà au passé. Mais puisque tu fais partie aujourd'hui des victimes, nous nous permettons de nous adresser à toi avec respect. Quand je dis nous, c'est moi, toi là. Tu sais très bien que cette inauguration, ce n'est que de la poudre de prélem-pempeng. Ce n'est que de la fumée. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Une banque centrale, par définition, c'est d'abord une banque. Et une banque, c'est le cash. Ça sert à quoi d'inaugurer une banque centrale lorsque le pays a ses caisses qui sont vides, sincèrement? Pour tout simplement démentir les propos de quelques communicants sur les réseaux sociaux, pour rassurer une population qui est déjà dans l'agonie, pour faire croire une économie qui est déjà moribonde que la situation va bien. Vous pensez vraiment tromper qui? Cette cérémonie que vous avez faite tout simplement pour que les gens se concentrent à cette cérémonie. Vous savez déjà que ce n'était pas cette semaine-là que ça devait se faire. Tu le sais très bien. Que cette cérémonie devait se faire avec l'arrivée de ce cash que vous êtes en train d'attendre.
Et vous savez très bien que cette cérémonie que vous avez faite en anticipation, vous l'avez faite avant la décision qui est celle de changer les billets. Vous le savez très bien. Mais vous l'avez accéléré. Parce qu'il faut donner à la population quelque chose sur quoi se focaliser. Un os, comme on donnerait à son chien. Et c'est dommage. Parce que plus vous perdurez dans cette situation, plus elle va se pourrir, plus la situation va se dégrader. Et vous savez très bien qu'en matière d'approvisionnement, le carburant et ce qu'on a comme approvisionnement au niveau du port, c'est encore plus dangereux. Et parlant justement du port, vous savez que les compagnies maritimes vont encore augmenter leurs tarifs pour la destination Guinée. Déjà qu'elles avaient augmenté les tarifs par rapport au retard qu'elles ont accusé lors de cette période d'embouteillage au niveau du port, encore par votre vote, quand vous étiez en train de faire débarquer ce matériel de Simandou. Là, ça va s'ajouter à ça aussi le prix du carburant, cette crise au Moyen-Orient. Est-ce que vous avez paré à tout ça? Est-ce que vous avez préparé à la population en faisant une communication responsable, en jouant la carte de la transparence, en leur disant que désormais, vous qui allez importer des véhicules, vous qui allez importer des produits, les produits de base, ce qu'on appelle les produits de première nécessité, que vous allez être frappés durement par les tarifs maritimes? Est-ce que vous avez préparé la population à ça? Est-ce que vous avez anticipé, comme on dit en anglais? Did you guys anticipate that? Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Et ça va encore être un autre nœud sur votre cou qui va encore vous étrangler. Et vous continuez à vouloir toujours nous contredire parce que vous pensez que nous sommes vos mots. Nous ne sommes pas vos mots. Nous sommes les solutions. Mais vous refusez. Mais nous, ça nous plaît, hein? Ça nous arrange. Ce que vous faites là, sincèrement, ça nous arrange. Continuez. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure avec respect? C'est pour que tu puisses essayer de te réveiller un peu et sortir de ce cinéma. Parce que ce cinéma ne te profite pas, Mamadi. Il ne profite pas à ceux-là qui sont à côté de toi. Par contre, ça profite à ceux-là qui sont en train de vous manipuler tous les deux. Je ne veux pas donner leur nom aujourd'hui, mais tu le sais. Mais Arte Poulal. Mi fala yen famu jama. Fondo ka live on tawata do hebi 1h22 minutes ko do wo melanitorde yewter men simi jonna non dernière alerte. An o wonɗo Belgique, an o wonɗo ka wonɗa o e nder mondon Turquie, an o wonɗo Chine, an o wonɗo États-Unis, an o wonɗo Canada, kala ko wonɗa hoore windere nden hande eɓɓuɗo a naɓay maakiti lagine préparo montagne ji ɗin tarif ji ɗin ƴawira e 20%. Donc iɗa mari yontere jonte ɗiɗi fiya ambarku kala ko marɗa ko innete hande ɗo produit yahola Guinée. Ka wiyete ɗon 15 du mois d'avril, bien que ɓe jonnino tarif ji maɓɓe ɗin mois de janvier février, goɗɗi ɗin mois de novembre ɓe jonni ɗi pour l'exercice 2026. yayi en cas de force majeure compagnie ji ɗin fop ƴawna e prix ji muɗum ɗi. Ça c'est d'abord sur le plan international. An o tawɗo ko a guinéen wonɗo ka jananirma wonɗo ka leydi lagine ko wonɗa e wadde ko yeeyugol prépare o montant ɗo 20% ƴaway kam facture maɗa fiya faire ko inete kon produit transport maritime 20% ko ɓeydotoɗo d'ici 2 semaines. A wonɗo lagine on noon prépare o kañum kadi anda sengo ka taxe ji ɗon par ce que CNRD fi o wawa fewtude charge ji muɗum ɗin ko ɓe obligé waɗugol taxe ji sabu inflation on ko ɓe obligé ɓeydugol salaire ji ɗin. Ɗi compagnie ji non wonɗi ka port kala ka tawata ɗon si innama salaire on ɓeydama ko inete kon SMIC on kañum kadi ƴawi, si ɗum ɗo ƴawi tun kamɓe kadi ko ɓe obligé ƴawnugol. Donc kala ka wonnoɗa yoɓude kañum kadi ko inete kon frais port e ko inete kon hande kadi douane yando ɗum ɗo kañum kadi ɓeydoto. komi yettorma noon ko ya andu fewdo ɗo préparoɗa an o guinéjo wonɗo ton préparoɗa anda kala ko sodata kon hande kadi e makiti ɓurta e woni sattude. Ole carburant on ɓeydaka koye taw sur le plan local ko makiti wonɗo yarde mum ma yettade ɓeydagol makko on.
otowal ngal falɗa yaade soodogol si amari feere yaw ka parti ji fewn ɗo sooda siɗa soodunoyɗa faala ngal embarqué ngal gergal embarqué tinna ngal yaha sina ɗum wallin fimu si woni ɗo 2 semaines kala ka taweno ko 1000 yarayno hande kadi ko 1200 yarata augmentation mo 20% hino arde mi yetoma ɗon ɗon nana anda sur le plan local kañum kadi ɗum ɗa ko fi naɓugol ngol tun ha hewtoya ton sur le plan local kala kañum kadi freji lokoji ɗin kañum kadi ɓeydoto ɗum ɗo anda ɗo mi yewtalma fi carburant ko ne ɓeydade kon comme j'ai dit encore une fois e taxi ni ko woni arde bon mi landitoro no yewtere nden mi waɗanima ɗo alerte ji 4 yeetagol ma yen yaltu e ko wiyete merente CNRD no préparde ɗo ko ɓe jonnata en kañum kadi fi yontere wonde arde nden ɗo ko woni non grave ko ɓe jonnata en fop hilnoɗen commenten ɗum par ce que en wayi wako humaka yaasi ka ɓawa hoggo no muuɗude geene ko non wawɗen yewtere si yalti ɗo ɗen balɗe ɗon fop ko nden ɗo woni e yewtude fop ko nden ɗo woni e concentrade hoore muɗum CNRD yaada e tewu ngum ɓe jonna en ƴiye ɗen ŋoñoɗen mi faala en jaɓu senditagol kono no senditorte ɗen wotay wiw en fop e yewtay sujet gooto si gooto yewti on sujet ɗon tippine mbarke kon ɗo yewti ɗon si a udditiɗo live a yi goɗɗo no yewde live o yewti fi sujet anani a andi ko on sujet ɗon o yewti fi mum a gayni on live ɗon a yi goɗɗo ko uddito on sujet tayaw on ɗon sujet hande kadi jokku e goɗɗum ngo koko inete algorithme CNRD no créide ɗi algorithme ji ɗo ɓe waɗa hande kadi ɓe inonda on ko innete ko la vraie information aɗa on haajatake fimu on wattani la jonte ɗiɗi ɓawoɗo ko wona yewtede ko fi rewɓe ka doola paykoy ka doola jannowo ka yani e jannganakuɓe mum Gunter yewtino en fi ɗum ka tawata si tawi ko innete kon dictature no installade ma ko innete kon mauvaise gouvernance ɓe tongay kala ko wiyete information jonneteɗo jama on tawa kamɓe mbaadi maɓɓe ndin e alhaali maɓɓe on tuunay e nder mum ɓe ndaara kala konko ñiddi konko tawata kon fop nafata kono jama on hakkille mum yahay e mum kala konko tawata kon ɗeñƴinay kala konko tawata kon yurminay kala konko tawata weltinay ɓe jonna on ɗiɗo tati ko innete kon l'extrême dans l'émotion ko ɗum ɓe jonnata on o yiiɗo ka jannowo l'école inni fayɓe muɗum ɓen wota arka l'école hoore maɗa nden no wayi ni on jannowo l'école nanga naɓa on site arnoɗo jonni ɓe micro ɓe yewtu site on inna hande kadi o woni interdit fiyo non ɗum ɗo ɓe salotako ɗum ɗo ɓe saloto ɗum ɗo yo waɗu kono si goɗɗo ƴetti micro ari jonni nenirawo ma baabirawo ma jaajirawo yo wowlu no jiwum makko jiwum doolira yaha naata ka détail ji wowla konko tawata ko goɗɗo sinani ɗum ɗon tun no wawi battinde hoore makko ɓeɗo ɓe interdisataɓe ɓe wiyataɓe pour des questions de mœurs ɗum ɗo duwaka jonnede comme information alors que noon média ji wonɗi sérieux ji ɗin hiɗi andi détail ji gonno toon siɗa jonnude information a jaɓata wonɗo wowlude information on jonna ɗi pourquoi parce que le simple fait jonnugol ɗin détail ji a exposi goɗɗo go pervers jo nano ɗin ɗon anda ɗi waɗe jaka mi fillito kum parti on ɗo sa nanali kum moƴƴa ɗi média ji wonɗi e ƴettude micro ji muɗum ɗo jonna goɗɗo tumiraɗo waɗugol ko boni o wowla konko wowlɗon o naata dalle détail ma wonɗo victime o wowla ko waɗa kon dalle détail c'est interdit dans le domaine journalistique ya jonnuma wowla ɗin détail ji so wattani yila si goɗɗo no waɗande goɗɗo reportage ka tawata hoyre no nder toon ɓe waɗa e censure ka hoyre ɗon fiyota nden hoyre répété goɗɗo nanande kanko kadi wona influencé wowloyande ñande go so wattani yila kala ka ff ji ɗin woɗi toon fof on nana bipugi no waɗa onana waɗa bip bip fiyon ɗum fiyota on tinano ɗum par ce que scientifique ɓe ɓen holli psychologiquement ka yitere nde yii ko nowru ndu nani ko ɓuri ko wonki kin ɗon ɗanteki waɗoya ñande goo ko ɗum waɗi paykoy ko enana ɓeyna moins de 18 a moins de 14 a moins de 13 an ɓeyna wota ɓe ndaaro ko ɓuri kon paykoy koye ɓeyna wota ɓe ndaaro piiji hulɓiniji par ce que si ɓe ndaari ɗin ɓe ɗanoyki artoye ka koye maɓɓe ɓe hoyɗay si ɓe hoyɗali ɓe répétoye o kacc ko waɗete kon o lutte ɓe innayi wota on waɗu ɗum ɗon yeeso fayɓe wota o repreno ɗum ka galleji pourquoi par ce que ɓe andi paykun kun si yii ɗum
siku wonoyi ka suudu ko ƴawoye ka hoore julle kun hocce ko yanoya sikkugol makko kanko ko woni wadde ɗon ko na probléme jon noon kono ɗo ɓe permetta e goɗɗo yo ar jonna micro goɗɗo tawɗo ko victime wowla ko woni kon victime o naata kadi dalle détail wowla kon no feƴƴiri onon ɗo sikka ça c'est professionnel ça kono Aboubakary Yacine immota ko sanctionna ɓen ɗon fi konko tawata konɓe jonni o micro wowli konko tawata menen kamen wonno pay koye ɓeyneno ko film ji 23 heures ɗon le ko film o ɓeyna pay ko darata RTL 9 ji ɗi joyno ɗi ɗo noon ñalorma teɗɗam ɓe suɓa ko mo daroyta o vidéo ɓe suɓa pay ko daray ɓe suɓa mawɗo daray ɓe suɓa mokoba daray ɓe ƴetta oɗo ɓe jonnama o micro o wowla ɗum ɗo ono ɗum ɗo san fu fait absolument rien koko huula koko waɗa parce que plus hiɓe sokude on e ɗiɗo plus hiɓe yaltinande on sifa ɗi piiji ɗo plus wonki moɗon kingi no suusude ɗum ɗo no yawde e muɗum parce que ɓe andi ko ɗum yiɗo ɗo hande goɗɗo e nilan ɗo o vidéo no circulde ɗo goɗɗo wiyaɗo wo ko médecin jo ko waɗi terlen Congo wo ko ɗum hande ɗo woni ala une ko ɗum ɗo hande ɗo woni ka jama fop woni wo ko ɗum woni viral hande ɗo trans ɗum ɗo ko ɗum woni kono mi ƴettirta mo viral on ko ɗum hande jaali donc ko feƴƴuno kon fof o yeggiti joni o yehi kadi e hoyre goo kadi ne joni noon ina ko woni feƴƴude lagine ko woni feƴƴude Congo hande ɗo ko ɗum won ɗo yewde fi mum ne dabbude yewtere wo ko balɗe tati joni noon min piwum waɗo balɗe tati mi ha jakay kum mi yewtata min fi kum luttuɓen ka yewtiɗo min hara yoni mi yewtata min fi mum en fop comme j'ai dit en fop en natata ka cuuɗi waloɗen ɗanoɗen si woɓɓe naati walike woɓɓe koye woni ka yaasi ayna sen haɓɓitike noon en ƴettay gardien naaten waaloɗen gardien men kañum kadi naata waalo jonnen mo kindanki ɓurki e ɗaatude ɓay mbiyanno saƴude ka yaasi wiyen kan kadi o waalo ka waali ɗon nguyɓe ɓen tuma ɓe ari ɓe daroy ka hoore men on tuma e wowlay noon ko laaɓi ko jaɓe en fop en wawata ƴettude les même sujet jaɓe en fop wota en wonu ko yalti wo ko en ƴettu yewten fi ɗum ɗo yeggiten konko tawata ko ɗum ɗon ina sujet pour un jour na sujet pour 2 jours o crise de liquidité ɗo na sujet mo un jour na sujet kadi mo yawitaɗo fi mon kono yawiti fi makko CNRD yawitaki fi makko encore une fois revenons à l'essentiel CNRD gayni seɓitade si on anda mi yetike on ɗum comme je vous ai dit ko oɗo wonno 4e et dernière alerte mo mi woni on e jonnude o 4e et dernière alerte mo woni on e jonnude ɗo no mimi yimɓe no waɗa ka commentaire ji ɗo wondema ko Togo waɗi quelqu'un soit ka waɗoy haysi ɗum ɗo ko lagine waɗuno piiji ɓuri ɗiɗo wonde hulɓinade no feƴƴude ça ne doit pas nous intéresser parce que na ɗum réglata probléme on ko balɗe seeɗa wona yewtede fi muɗum hara yeggitama yahama e goɗɗum ngo pendant so tan non en acciti ko woni essentiel konko woni essentiel en ari ha en hewti ka nangeten sarirde en jokkinde ha nder lahi ne yurtika e nde darotugare nangende goɗɗo ene hollude on ɗon goɗɗum ngo ko dowrugo wondo yarude côté opposé daroɗen accite nden sarire nde tawata sen nangide en hirsa e nde heɓen tewu ñaamen kono yiltitoɗen ɗo jokken dowru ndu fottuɗen e mum no dogude yahen jokken ndu ha hewto en ndu naata e nder ngay kay nangali ndu dowru ɗon en yiltotata ko hande kay jokke nde sarire hen ɗoyɗen en fait ko ɗon fewdiɗen hande ɗo ko ɗon fewdiɗen si a faala noon tawde ɗo hiɗa waywa yafoɗala wa ciikuli ceeɗu yafoɗola no mone woldude noon kono ko noon mi andiri misal ngal e pulal ciikuli ceeɗu yarata bimbi si ɗi immike ɗi yehi ha ɗi ɗon ɗo yama ɗi fokkiti yawgol yaroya noon ka cangol ɗi fotta e wonde e ƴawrde ɗin ɗi jokka ɗin ɗon on ɗi waɗa ko ɗi watta kon e ɗin ɗon ha ɗi jokka ɗi ha ɗi wawi ƴawoyɗa ɗi andita ko addunola nde ɗo ka cangol ko ɗonka ɗina ɗi yiltito kañum kadi yargol ɗi fotto e goɗɗi go kañum kadi wonde e ƴawrde ko noon ɗi waɗata ɗo ha goɗɗi e majji maaya ɗin ɗi maayata sa fotti e majji har ɗi luuɓi dus par ce que ɗi lototako hara ɗi luuɓi si a ɓattike ɗi hara ɗi wayi ko ɓenta ko no wawa ciikuli ceeɗu luuɓi dus hande ko ɗum wonɗen e wadde ɗo heɓen on sujet mo jokkuɗen jogoɗen mo naɓe mo ha gayno en mo si en waɗali ɗum en waɗi ɗo tawoɓe ɗe wayo wonɓe yeeyude maketi bimbi kala yaltin saadoɗa si yimɓe ari soodi awal si ɓe soodali kiki kadi ƴetta ya moɓa nadoya se waɗi ɗum fu sen yata miɗo noddi on noon fewtino en e ɗum ɗo ɓay tunde lowre ɗo en arinde ha kamɓe tigi ɓe yalti ɓe reconnaissi eno mi wiri on noon solution ɓe alaka fewndiɗo mais à condition jogoɗen ɗo janngo mi addana en ɗo mi yewta en ɗo fii ko honno noon ɓe woni e waɗirde ɗi manipulation wi net mi natana en noon ka defte o wiyeteɗo Machiavel ko ɗum Machiavel waɗuno
o wiyeteɗo ɗo Machiavel ko ɗum adanayno dadi souvaynoya c'est machiavélique mi yewta en fi nden deftere nde Machiavel windi innete nden Prince nde tawata hande ɗo senerde no gollitirde nde mi yewta en kañum kadi konko mi wowlanno ñande goo ɗo fi muɗum konko ɓe innata kon l'art de la guerre mo tawata on ko Robert Greene waɗi on ɗon kañum kadi mi hawtidiran en ɗe defte ɗo ɗiɗi no toon noon waɗi ko on ɗo mi hawtidira ɗe ɗo ɗiɗi mi yewta on janngo yi on noon hande kadi siɗon faala déjà hewta hay goɗɗo yalta on yeeto on kon ɗum woni arde onon tigi o wawa anticipande hoore moɗon andon kala ka yiwɗon ino publia ka tawata koko yurmi koko kirɗi koko hulɓini a andi déjà konno comportata e hoore muɗum parce que ko ɗi extrémité ji ɗo ka so'ata kon ko innete kon émotion on ko ɗiɗo hen dortoɗa on vidéo mo yiyata payku no piya ɓawo makko on fop hino durti no anda kala on marɗo ɓernde si yi ɗum ɗon o yurmete ɓe jonnama ɗum ɗo ɓe inondama ɗum ɗo wona ka guese maɗa on hendotoɗo debbo hino bantomo no piyamo no doola mo kala yiwɗo ɗum ɗo no anda émotion makko on hay kullum si yi sifa ɗum ɗo ko réagisay ɓe andi ɗum ɗo ko réaction on ɓe woni ɗaɓɓude koyo ɗum luttuka hoore mon ka tawata ko ɗum ɗon ɓuroto miijade fimum ɗum ɗo lutta ara ka yeeso mon wasi ko ndiyam wona juurede mon acci ton ɗon konko tawata kon ɗum ɗon leyna ko arata hande ɗo yaha janngo koko wonduɗa e muɗum bimbiye kikiɗe mi tori kala woni balla meɗen allahumma min hawrintin e sawabu allahumma min en jonnidiri janngo rendez-vous à 20h30 kañum kadi si Allah jaɓi pour un direct mo tawata on koye nder makko mi yetto on ko ɓe eɓɓi kon kañum kadi fi semaine wonɗo e arde on yeeto on noon ɓayno mi wirno noon on wowlanama e alati ko on ɗum waɗa ton battini si tawi on sikkuno wondema koye sama kala wona kamɓe tigi ɓe yalti ɓe andini on hina e sama kala wona ɗole ko etiɓe moƴƴa fiwata ɗum ɗo yaltitu e kene ande wondema ko ɓe wonno yeddude hankin kon hande woni gonga ɓe yeddi ha kono hewti e sayi mo tawata ko ma ɓe yalta ɓe wowla ɗum ɗo mi andina en noon émission feƴƴuɗo GTV1 mo tawata mi invité on yo yaw heɗito ɗon par ce que ko mowlanta on kon ko ɗon mi ƴettata seedeji ɗin on émission GTV1 mo tawata ko activiste jo inneteɗo Mamadi Onivogui ardiɗo nden mo jobere innetede Ela Zologa ko on GTV1 invité ka émission maɓɓe inneteɗo on face à l'opinion yewtere mo waɗi ton toɓɓe ɗiɗi ma tati ɗe ƴettoyta ton hollugol on non janngo ko moni wolande on fi muɗum o seedeji muɗum en ko ndu waɗi si ƴettirɗon ɗum ce n'est qu'une question de quelques jours fiyo senerde yano nade quelques semaines ce n'est qu'une question de quelques jours ko lutti kon fop walline to aren e o essentiel ɗo wala woni ballo meɗen allahumma min hawdine sababu allahumma min allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciao